କୁହ गोटे मिनिट आम माँ का नाम आम समस्त जप कर Ma 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 जीवन सिंधु झलमलकारी जीवन सिंधु झलमलकारी तुम्हारी आलोक शिखरे तुम्हारी बलय रेखारे तुम्हारी आलोक शिखरे तुम्हारी बलय रेखारे जीवन सिंधु झलमलकारी जीवन सिंधु झलमलकारी तुम्हारी आलोक शिखरे तुम्हारी बलय रेखारे चेतनार पावनी तुम्हारी परस जीवनर किशोर फुटाए हरस चेतनार पावनी तुम्हारी परस जीवनर किशोर फुटाए हरस प्रीतिर पराची प्राचीरे सूरज हसिब अचिरे प्रीतिर पराची प्राचीरे सूरज हसिब अचिरे
জীবন সিন্ধু ঝলমল করে, জীবন সিন্ধু ঝলমল করে, তুমরি আলোক শিখারে, তুমরি বলয় রেখারে, অসুমারি আলোকর রোশনী ছুটাই, ତୁମେ ଆସ ପ୍ରତ୍ୟୟର ପିୟୁଷ ଝରାଇ, ଅସୁମାରି ଆଲୋକର ରୋଶଣୀ ଛୁଟାଇ, ତୁମେ ଆସ ପ୍ରତ୍ୟୟର ପିୟୁଷ ଝରାଇ, ରୋଶଣୀ ହୃଦୟ ବେଦୀରେ, এই ମୋ ମନର ମନ୍ଦିରେ, ରୋଶଣୀ ହୃଦୟ ବେଦୀରେ, এই ମୋ ମନର ମନ୍ଦିରେ, জীবন সিন্ধু ঝলমল করে, জীবন সিন্ধু ঝলমল করে, তুমরি আলোক শিখারে, তুমরি বলয় রেখারে, তুমরি আলোক শিখারে, তুমরি বলয় রেখারে। মা তুম ବଗିଚାରେ ଦିନେ ମୁଁ ବସି, ମା ତୁମ ବଗିଚାରେ ଦିନେ ମୁଁ ବସି, ଭାବୁ ଭାବୁ ତୁମ କଥା, ମୋ ଆସିବା ଦିନ କଥା, ଭାବୁ ଭାବୁ ତୁମ କଥା, ମୋ ଆସିବା ଦିନ କଥା, ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖେ ଯାହା ହୁଏ ମୋ ଖୁସି, ମା ତୁମ ବଗିଚାରେ ଦିନେ ମୁଁ ବସି, ମା ତୁମ ବଗିଚାରେ ଦିନେ ମୁଁ ବସି, ମୋତେ ଫୁଲ କରି ଦେଇ ହୃଦେ ମହକ ଭରିଲ, କେତେ କୋମଳତା ଦେଇ ମୋର ତନୁ ସଜାଇଲ, ମୋତେ ଫୁଲ କରି ଦେଇ ହୃଦେ ମହକ ଭରିଲ, କେତେ କୋମଳତା ଦେଇ ମୋର ତନୁ ସଜାଇଲ, ଓଠର ପାଖୁଡ଼ା ମୋର ଉଠଇ ଥରି ତୁମ ସୁରଭିତ ପବନର ଦିଗକୁ ବାରି, ମା ତୁମ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ମୋ ନୀତି, ମା ତୁମ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ମୋ ନୀତି, ମନର ଜଡ଼ତା ଡେଇଁ ପାରେ ନା ମୁଁ ତାକୁ ଛୁଇଁ, ମନର ଜଡ଼ତା ଡେଇଁ ପାରେ ନା ମୁଁ ତାକୁ ଛୁଇଁ, ମୋତେ ସେ ଡାକଇ କିନ୍ତୁ ଦିବସ ନିଶି, ମା ତୁମ ବଗିଚାରେ ଦିନେ ମୁଁ ବସି, ମା ତୁମ ବଗିଚାରେ ଦିନେ ମୁଁ ବସି, ଦିନେ ମନ ଆଇନାରେ ଦେଖେ ଆକାଶ ମଧୁରେ, କହେ ଆସିଛି ମୁଁ ଆଜି ତୋର ଆଲୁଅକୁ ଖୋଜି, ଦିନେ ମନ ଆଇନାରେ ଦେଖେ ଆକାଶ ମଧୁରେ,
କହେ ଆସିଛି ମୁଁ ଆଜି ତୋର ଆଲୁଅକୁ ଖୋଜି, ସେ ଆଖିରେ ତା ଛବିକୁ ଦେଇଛି ଆଙ୍କି, ତୁମ ପ୍ରେମର ସଙ୍ଗୀତ ଗାଏ ମୋ ମନ ପକ୍ଷୀ। ମା ତୁମ ବଗିଚାରେ ଦିନେ ମୁଁ ବସି, ମା ତୁମ ବଗିଚାରେ ଦିନେ ମୁଁ ବସି, ଭାବୁ ଭାବୁ ତୁମ କଥା, ମୋ ଆସିବା ଦିନ କଥା, ଭାବୁ ଭାବୁ ତୁମ କଥା, ମୋ ଆସିବା ଦିନ କଥା, ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖେ ଯାହା ହୁଏ ମୁଁ ଖୁସି, ମା ତୁମ ବଗିଚାରେ ଦିନେ ମୁଁ ବସି, ମା ତୁମ ବଗିଚାରେ ଦିନେ ମୁଁ ବସି। প্রণাম আর the lotus feet of the divine mother। করুণাময়ী মা, পরম প্রভু শ্রী অরবিন্দ, উপস্থিত সমস্ত মাতৃ সন্তান, সামনারে ফটো দেখুছ মানে দেখুছ? হ্যাঁ, কার ফটো? শ্রীমা শ্রী অরবিন্দଙ୍କର। আচ্ছা, শ্রীমা শ্রীঅরবিন্দ ফটো আগুরি কেবে দেখছিল না এইটি দেখিল? সত কথা কইব, আগুরু দেখিছিল না এইটি দেখিল? আগুরু দেখিছিল? কোটি দেখিছিল? হ্যাঁ, পাঠচক্রে? ନାଇଁ ନାଇଁ, ପାଠଚକ୍ର ଯେ ଯାର କେତେ ବର୍ଷ ତଳେ, 5 ବର୍ଷ ତଳେ କି 3 ବର୍ଷ ତଳେ କି ସ୍କୁଲରେ ବର୍ଷେ ହେଇଛି? ଆଚ୍ଛା, ହଉ ଶୁଣ, ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ବଢିଆ ବଢିଆ କଥା କହିବି। ହଉ, ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନାକୁ ଆସିବା। ମୁଁ କହୁଥିଲି ଏଇ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଫଟୋ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ନଥାଏ, ବୁଝିପାରିଲ? କାରଣ ଏ ସାଧାରଣ ଫଟୋ ନୁହେଁ, ବା ମଣିଷ ମନରୁ ଚିନ୍ତା କରିକି ଆଙ୍କିଥିବା ଫଟୋ ଇଏ ନୁହଁ। ଏ ଫଟୋ ସେଇମାନେ କେବଳ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ମା ବାଛିବେ, ବୁଝିପାରିଲ? ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ମା ବାଛିବେ ସେଇମାନେ ହିଁ ଏଇ ମା ସঙ্গে ଫଟୋ ଦେଖିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ମା ଆଉ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କୌଣସି ଦେବତା ବା ଦେବୀ ନୁହନ୍ତି। ଅନେକ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଫଟୋ ଆମେ ଘରେ ରଖିଛୁ, ଅନେକଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା କରିଛୁ। ଆଚ୍ଛା କୁହ ନା, ଆମେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କଲା ବେଳେ କଣ ନଉ ସାଙ୍ଗରେ? ନଡିଆ। ହଁ, ବଢିଆ, ନଡିଆ, କଦଳୀ, ଫୁଲ, ଧୂପ। କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଡିଆ କଦଳୀଟା ତିଆରି କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥିଲା, ମଣିଷ ପାଖରେ ରହିଗଲା। ମଣିଷ ଦେଲେ ସେ ଖାଇବେ ନା କଣ? ଏଇଆ, ଭଗବାନ ସବୁ ତିଆରିଲେ, ନଡିଆ ତିଆରି ପାଇଲେନି, କଦଳୀ ତିଆରି ପାଇଲେନି, ଏ ମଣିଷ ନେଲେ ଯାଇ ସେ ଖାଇବେ। ପୁଣି ମାନସିକ କରୁଛୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ, କଣ କରୁଛୁ କହିଲ? ମୋ ପରୀକ୍ଷାରେ କେମିତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିଭିଜନ ନାମା କରିଦେବୁ, 108 ନଡିଆ ଦେବି, କାଳେ ଗୋଟେ ଦିଟା ଦେନେ ଲାଞ୍ଚ ହବ ନା ହବ, ଆଉ ଟିକେ ବଢେଇ ଦେବା ଲାଞ୍ଚ ମାତ୍ରାଟା। ଆମେ ଏମିତି କରୁଛୁ ନା ନାଇଁ? ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ମାନସିକ ଟିକେ ଅଧିକ ଲାଞ୍ଚ ଯାଚି ଦଉଛୁ, ସତେ ଏମିତି ଭଗବାନ ଲାଞ୍ଚୁଆ, ଯେତେ ଲାଞ୍ଚ ଦବ ସେ ଦେବେ ସେତିକି। ଏଇଆ କି? ଯିଏ ଭଗବାନ ସେ ମଣିଷ ପୂଜା କଲା କେତେ, ନ କଲା କେତେ, କଣ ଦେଲା କେତେ, ନଦେଲା କେତେ, ଏଇଟା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତିନି। ସିଏ ନିୟମରେ ରହିଲା କି ନାହିଁ, କଣ କରୁଛି କଣ ନାହିଁ, ଏଇଟା କିଛି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତିନି। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ମା ଆଉ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ଯିଏ ନିଜେ ପରମ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ନିଜେ ଯିଏ ଆଦିମାତା ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ, ଯିଏ ସବୁ ଭଗବାନ ମାନଙ୍କୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଦେବାଦେବୀ ମାନଙ୍କୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଆକାଶ, ପାଣି, ପବନ, ମାଟି, ଗଛ, ଲତା, ଅଗ୍ନି, ଉତ୍ତାପ, ସବୁ କଥା ଯିଏ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, କୀଟପତଙ୍ଗ ମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ମା। ବୁଝିବା କଣ ପାଇଁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଜାଣିବା ଦରକାର। କାରଣ ସବୁରି ଭିତରେ ମା ତାଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। କାହା ଦ୍ୱାରା କୋଉ କାମଟା ହବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଶକ୍ତିକୁ ଆଣି କାମ ଲଗେଇଦେବେ। ହେଲା, ଧର ଏଇ ଘରଟା ହବ,
जड़े ग्रिल मिस्त्री आसो, जड़े सीमेंट मिस्त्री आसो, जड़े कलर मिस्त्री आसो, जड़े पाइप मिस्त्री आसो, जड़े रंग मिस्त्री आसो, बुझे नहीं केते प्रकार काठ मिस्त्री शोकेस फोकेस लगा होची, काठ मिस्त्री गोटे आसुची, प्लाई मिस्त्री गोटे आसुची, मार्बल मिस्त्री आसुची, केते प्रकार मिस्त्री अच्छा ना नहीं तापर पूरा समस्ते मिसी कामटा कर दउछन। तेणु सारा संसार रे केते कामटी अनुमान कल जीवजंतु माने कीटपतंग माने पशु पक्षी माने इवन पिंपिड़ी केते छोटिया सी भी कौन खाओ ये माँ तैयारी कर माँ केते कृपामयी चिंता कर जो से दंड दौ था जीव मान सब था कई न था जेहेतु ये माँ दंड दिए नहीं प्रेम दिए करुणा दिए स्नेह दिए कृपा दिए समस्त से आड़ को आकृष्ट होकर आसती जमा दंड दिखती नहीं कहना अधिका तुमको जो सार माने पाठ पढ़ु पिटु थे भल लगे ना जे गप कहते मजा कथा कहते भल लगे कौ सार भल लगती हाँ जे गप कहते मजा करते तुम सहित मिशुवे तुम भूल भटकले दंड दौन थे मारापिटा कर रागु नुवे गाड़ी दौन थे से सार आम बढ़िया सार यह कहे नहीं सेमती जो माँ को दंड दिखती नहीं जिते भूल कर दंड देवे नहीं किसी नियम रखी ना नड़िया दरकार नहीं कदली दरकार नहीं सिंदूर दरकार नहीं चंदन दरकार नहीं धूप दरकार नहीं फूल दरकार नहीं जो माँ ये हूँ से माँ तेणु जो माँ ये संसार को गढ़ी से संसार गोटे नुआ कर रूप देवे कहना देखा बर्तमान संसार कली कजिया अच्छी ना नहीं मिछ ठकामी चोरी डकैती मारधर गुंडागिरी घर घर का कली भाई भाई भितर जमी जमा कली हो कोर्ट कचेरी थाना फांडी सब अच्छी ना नहीं जेल अच्छी ना नहीं अच्छी ना एमती गोटे पृथ्वी तैयारी करा हबो जोटी के कली करिवे नहीं मरा पिटा हेबे नहीं टंका पैसा वाद विवाद लगे तो जहाँ दरकार माँ दे दो कौन में कली करेंगे अलग होगी सीना कौन गोटे दरकार घर द्वारा जमी बाड़ी टंका पैसा दरकार तुम जहाँ दरकार माँ दे तेना आम जहाँ दरकार जो माँ देले से माँ बढ़िया नुहे जहाँ दरकार माँ देदेवे तेना संचय कर रखा दरकार कि देख गोटे छोटिया कथा मुझे उदाहरण दूसरी चढ़ई छुआ देखिच बिलेई छुआ देखिच कुकुर छुआ देखिच देख चढ़ई छुआ ता अंडारू बाहरला परे ता माँ कुआड़ बुली बुली के आनिके ता पाटिरे टिके आहार दे दिए तापरे टिके टिके खंडी उड़ा दब जेतर से निजे पोकचक टुंकी खाइबा आरंभ करिवो ता माँ ताको खाइबा दब कि दबनी से ता माँ पर भरोसा करे नहीं बुझी सेमती बिलेई छुआ गोटे जगह था कि म्याओ 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 हो ता माँ तार कुआड़ बुली बुली ता पाटिरे में से खाद्य धरिक आसो ता आगे बांती करदब से खाद्य को बिलेई छुआ खाइब जुआड़े जीवा कथा हेले कामुड़ी नहीं गोटे जगह गोटे जगह जीव जो बिलेई निजे खाद्य ग्रहण माने शिकार कर जाने निज खाद्य निजे व्यवस्था कर जाने आउ ता माँ ता खाद्य आनिक दिए कि मनीष पिला चिंता कर टे मनीष पिला माँ बापा पर सब भरोसा कर बुझे नहीं ताने मनीषा उल्टा पट जीव ना नहीं मनीषा अलसुआ तापर भी यही बुद्धि को दूर करने सी कि सब निजे समर्थ हो पार से कहा पर भरोसा करिवो नहीं केवल जो माँ ताको तैयारी की संसार को पठेले तारी ऊपर से भरोसा कर सही कथा शिखेया से आदिमाता दिव्य जननी निजे कृपा करिकी श्रीमा रूप में आसिले एते करुणा एते स्नेह दियंती जे समस्ते तांको पागल भलिया डाकंती विहोल हो जाती प्रेम है तेणु ए माँ होती समस्तंकर माँ श्रीकृष्णकर माँ रामंकर माँ बुद्धंकर माँ जीशुंकर माँ जेते देवादेवी आम जाचु ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तांकर ये होती माँ
ଗଛରେ ତମେ କୋଉଠି ପାଣି ଦିଅ କହିଲ? ଡାଳରେ, ପତ୍ରରେ, କଢରେ, ଫୁଲରେ, ଫଳରେ ନା ମୂଳରେ? ଯଦି ଗଛ ମୂଳରେ ପାଣି ଦିଆଯାଏ ସବୁ ପାଠ ତାର ପାଇବ ନା ନାଇଁ? ତା ପତ୍ର ବି ପାଇବ, ଡାଳ ବି ପାଇବ, ତା ଫୁଲ, କଢ, ଫଳ ସବୁ ପାଇବେ। ସେମିତି ଏଇ ମୂଳ ମାଙ୍କୁ ଯିଏ ଧଇଲା ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ଖୁସି ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଆମେ କଣ ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ଖୁସି କରିପାରୁଛୁ? କରିପାରୁନୁ। ତାକୁ ଦେବାଦେବୀ ଖୁସି କଲେ କଣ ସେ କିଛି ଦିଅନ୍ତି? ସେ କିଛି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସିଏ ଗୋଟେ କେତେକ ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀୟ ଦେବାଦେବୀ ଥାନ୍ତି, ତାକୁ ଖଟୁଲେ ବସେଇ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟି ମାରି ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କି ତାଙ୍କ ଜୟଗାନ କଲେ, ଫୁଲ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଅଗୁର ଫୁଲ ଦେଲେ ସିଏ ବହୁତ ଖୁସି। ଯାହା ହଉ ମତେ ଲୋକମାନେ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କଣ ମାଗିଲେ ସେ ଦେଇପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଖଟୁଲେ ବସେଇ ଅନେକ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମର ତିଆରି ହୁଏ, କଣ କହିଲ? ବିଶ୍ୱାସ, ଭକ୍ତି, ଶୁଦ୍ଧତା ଭାବ ତିଆରି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବ ହେଲେ ଆମେ ମଣିଷର ଆଉ ଗୋଟେ ମଣିଷ ହବା, ନୂଆ ମଣିଷ ହବା, ସେଇ କଥା ଦେବାଦେବୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୁଏନି। ସାଁବଳା ଦେଖିଛ? ଆଉ ଏଠି କହନ୍ତି ବିସ୍କିରା ନା କଣ କହନ୍ତି? ସାଁବଳା କହନ୍ତି ତ? ସାଁବଳା ଦେଖିଛ ତ? ବୁର୍ଷା ନା କଣ କହନ୍ତି? ବୁର୍ଷା ନା? ହଁ। ତା ଲୋମ ଦେଖିଛ କେମିତି? ଚାଲିଲା ବେଳେ କେମିତି କୁଚ 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 ହେଇଯାଉଥାଏ, ଭଲ ଲାଗେ ନା? ଯାହା ହଉ ଏତେ ସ୍ପଞ୍ଜ ଭଳିଆ ନରମ, ତାକୁ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟି ପକେଟ ଧର କି ଧର, ଯୋଉଠି ଲାଗିବ କୁଣ୍ଡେଇ ହବ ବିର୍ସାଗିରା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ବିର୍ସାଗିରାଟି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରଜାପତି ହେଇଯାଉଛି, ଧରୁଛ ନା ନାଇଁ? କୁହ, ସାଁବଳା ସେ ବିର୍ସାଗିରା ହେଇକି ଥିବ ନା ପ୍ରଜାପତି ହବ? ସତରେ ହବ ପ୍ରଜାପତି? କିଏ କରିବ ପ୍ରଜାପତି? କିଏ କରିବ? ତେଣୁ ମଣିଷ ଆମେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇକି ଥିବା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଏ ସଂସାରରେ ଯାହା ଅଛି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ରୋଗ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସବୁ ଭୋଗିବା। ମଣିଷର ଯଦି ନୂଆ ମଣିଷଟେ ହବା, ଦିବ୍ୟ ମଣିଷଟେ ଯଦି ହବା ବା ଭଗବାନ ଯଦି ହେଇଯିବା, ଭଗବାନଙ୍କର ରୋଗ ଭୟ ଥାଏ? ଭଗବାନଙ୍କର ଚୋର ଡକାୟତ ଭୟ ଥାଏ? ଭଗବାନଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଭୟ ଥାଏ? ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ଭୟ ହଉଛି କାଳେ ସେ ବୋମା ପକେଇ ଦବ କିରେ, ପରମାଣୁ ବୋମା ଭୟ। ରାତି ଅଧରେ କେତେବେଳେ ବୋମା ଛାଡିଦବ ଆମେ ସବୁ ସଫା ହେଇଯିବା ଭୟ। ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ଭୟ ଥାଏ? ତାହେଲେ ଭଗବାନ ହେଲେ ଭଲ ନା ମଣିଷ ହେଲେ ଭଲ? କୁହ ଟିକେ, ଭଗବାନ ହେଲେ ଭଲ ନା ମଣିଷ ହେଇଥିଲେ ଭଲ? ଭଗବାନ ହେଇଗଲେ ଭଲ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ହେଇନାହାନ୍ତି, ଆମେ କୁଆଡେ ହବୁ, ନୁହେଁ କି? ଏଇ କଥାଟା ହଉଛି ନୂଆ କଥା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ହେଇନି ଆମେ ସେଇଟା ହବୁ। ଲୋକେ ପଚାରୁଛନ୍ତି କଣ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ନୂଆ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କଣ କାହିଁ କିଛି ଜଣା ପଡୁନି? ତମେ ଯୋଉଟା ଜାଣିନ ସେଇଟା ବା ହବ, ବୁଝ? ଏଇଟା ହଉଛି ନୂଆ, ଯାହା ହେଇନି ସଂସାରରେ ସେଇଟା ହବ। ମଣିଷ ଭଗବାନ ହେଇନି, ଏଇଟା ଏବେ ହବ। ଏଇ ଯୋଉ ମଣିଷ ଭଗବାନ ହବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଧରିବା। ଆମକୁ କିଏ ତିଆରିଛି ଟିକେ କୁହ ନା ଦେଖିଆ? ମା ଗର୍ଭ ଭିତରେ କିଏ ତିଆରିଛି? ଆମ ମା। ଯଦି ଆମ ମା ତିଆରିଛି, ତାହେଲେ ମା କହ ତୁ ଝିଅ କାହିଁ କଲୁ, ପୁଅ କରିଦେ, ହବ? ତମ ମା ପାଖରେ କାଲି ଯାଇକି ମୁଣ୍ଡ ବାଡେଇ କହିବ କଣ ପାଇଁ ଆମକୁ ପୁଅ କଲୁ କହନି ଦେଖିଆ, ଆମକୁ ଝିଅ କରିଦେ। କରିପାରିବ ତମ ମା? କରିପାରିବ କୁହ? କରିପାରିବନି ନା? ଆଚ୍ଛା, ମା ଯଦି ପୁଅକୁ ଝିଅ କରିପାରୁନି, ଝିଅକୁ ପୁଅ କରିପାରୁନି, 5ଟା ଆଙ୍ଗୁଠି 6ଟା ଆଙ୍ଗୁଠି କରିପାରିବ କି? ଆମ ରାଗ ଗୁଣଟା କମେଇ ଦବ କି? ତା ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ବାଡେଇ ବାଡେଇ ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ଫଟେଇ ଦବା, ତଥାପି ମା ଆମକୁ ଶାନ୍ତ ପିଲା କରିପାରିବନି ନା କରିଦବ? ହଁ ମୁଁ ତ ତିଆରିଛି, କାଲିଠୁ ଶାନ୍ତ ହେଇଯା, ତଥାସ୍ତୁ କହି ମୁଣ୍ଡରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଦବ, ଶାନ୍ତ ପିଲା ହେଇଯା, ହବ? ସ୍କୁଲରେ ତମ ସହ କହିଲେ ଏଟା ଦୁଷ୍ଟ ପିଲାଟା, ସାର୍ ତାଙ୍କୁ ବଢଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ କରୁଛନ୍ତି ଦୁଷ୍ଟ ବୋଲି ତମ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେଣି। ତେଣୁ ଆସି ମା କହିବ, ମା ତୁ କଣ ପାଇଁ ମତେ ଦୁଷ୍ଟ କରି ତିଆରି କଲୁ, କାଲିକି ଭଲ ପିଲା କରିଦେ, ଶାନ୍ତ ପିଲା ପୁରା କରିଦେ। ପାରିବ? ପାରିବନି। ତାହେଲେ ଯୋଉ ମାଟେ ଶାନ୍ତ ପିଲାଟେ ବନେଇ ପାରୁନି, ଦୁଷ୍ଟ ପିଲାକୁ ଶାନ୍ତ କରିପାରୁନି, ସେଇ ମା କଣଟା କରିପାରିବ?
କିଛି କରିପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ମା ଆମକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ମା ଗର୍ଭ ଭିତରେ, ସିଏ କରିପାରିବେ ନା ନାଇଁ? ସିଏ କରିଦେବେ। ଯେ ଟିଭିଟା ତିଆରି ଜାଣିଛି, ତାର ଟିଭିଟା ଯଦି ଖରାପ ହେଲା ତାକୁ ଯଦି ଦବା, ସେ ତିଆରି କରିଦବ ନା ନାଇଁ? ଯେ ମୋବାଇଲ ତିଆରି କରି ଜାଣିଛି, ତାକୁ ଯଦି ମୋବାଇଲଟା କଣ ଖରାପ ହେଇଛି ବୋଲି ସଜାଡି ଦେ, ସେ ସଜାଡି ଦବ ନା ନାଇଁ? ନା ମୋବାଇଲ ଖରାପ ହେଲା ନେଇକି ଗ୍ୟାରେଜରେ ମେକାନିକ ଦଏ, ମୋ ମୋବାଇଲଟା କଣ ଖରାପ ହେଲା ଟିକେ ଦେଖିଲୁ। ଆମ ମୋବାଇଲ ଗ୍ୟାରେଜ ମିସ୍ତ୍ରୀ ସଜାଡିବ କି? ମୋ ସୁନା ଛିଣ୍ଡିଗଲା, କାନଫୁଲ ଛିଣ୍ଡିଗଲା, ହାର ଛିଣ୍ଡିଗଲା, କୋଉଠି ନେଇ ଦବା? ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ସିମେଣ୍ଟ କାମ ତିଆରି କରୁଛି, ଘର ତିଆରି କରୁଛି, ତାକୁ ଦବା? କୋଉଠି ଦବା? ବଣିଆ ଦୋକାନ ପାଖରେ ଯେ ସୁନା ତିଆରି କରୁଛି। ସେମିତି ଆମ ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ତିଆରି କରୁଛି, ତା ପାଖରେ ଯଦି ନିଜକୁ ଦେଇଦବା, ସିଏ ବନେଇଦେବେ ନା ନାଇଁ? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଯିଏ ବଦଳେଇବେ, ସେଇ ମାକୁ ପୂଜା କରିନ, ସେଇ ମାକୁ ଡାକିନ, ସେଇ ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଭକ୍ତି କରିନ, ସେଇ ମା ପାଖରେ ଆମେ ସମର୍ପଣ କରିନୁ, ସେ ମାଙ୍କୁ ତ ଜାଣିନ ମୂଳରୁ ଆଉ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲି, ଏଇ ମା ଯାହାକୁ କୃପା କରିବେ, ସିଏ ଏଇ ମାକୁ ଧରିବ, ସମସ୍ତେ ପାରିବେନି। ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ତମେ ଯୋଉ କେତେ ଜଣ ପିଲା ଏଠିକି ଆସିଛ, ତମକୁ ମା ଡାକିଲେଣି, ମା ତମକୁ ଭଲ ପାଇଲେଣି, ଡାକି ଆଣିଛନ୍ତି ଆଉ। ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ମା ଯେହେତୁ ତମକୁ ବାଛିଲେଣି, ତମ ଦ୍ୱାରା ମାଙ୍କର କିଛି କାମ ସେ କରେଇବେ, ତମକୁ ବନେଇବେ ଆଗେ, ତାପରେ ତମ ଦ୍ୱାରା କିଛି କାମ କରିବେ। ତେଣୁ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ହବ, ସେତେବେଳେ ତାର ସବୁ ବଦଳିଯିବ। ଆଉ ଏ ଘର ସଂସାର, ସ୍ତ୍ରୀ ଛୁଆ ପିଲା, ଜମି ବାଡି, ଏସବୁ ପ୍ରଭାବ ରହିବ କି? ଭାବନା ରହିବ? ତାର ଜମିବାଡି କଣ ହବ? ହାତ ତ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛି, ଜମି କଣ କରିବ? ଚାଷ କରିକି ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କରିବ, ଦେ ଖାଇବ, ଏଇଆ ତ? ମା ଆଣି ଖାଦ୍ୟ ଦେବେ, ତାପରେ ଜମିବାଡି ଦରକାର? ପଇସା ଥିଲେ ମୋ ରୋଗ ହବ, ଭଲ ହେବି, ପଇସା ଦରକାର। ତମ ରୋଗ ହବନି, ତାପରେ ଆଉ କଣ ହବ? ପଇସା ଦରକାର କୁହ? ରୋଗ ହବ, ତମେ ପଇସା ଦେଇକି ଡାକ୍ତରକୁ ଦେଖେଇକି ଭଲ ହବ, ଏଇଟା ଠିକ? ତମକୁ ରୋଗ କରେଇବେନି ମା, ରୋଗ ଆସିବନି, ତାହେଲେ ପଇସା ଦରକାର? ବାହାରେ ଏତେ କଥା ବଢିଆ ବଢିଆ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ ଜିନିଷ ସବୁ ମିଳୁଛି, ଏଗ ରୋଲ, ଚାଉମିନ, ଚାଟ ସବୁ ମିଳୁଛି, ଗୁପଚୁପ ମିଳୁଛି, ଲେଜ କୁରକୁରେ ସବୁ ମିଳୁଛି, ଏଟା କିଏ ଖାଇବ? ତେଣୁ ପଇସା ଦରକାର ନା। ତମକୁ ଏମିତିଆ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଥିବେ, ଏଗୁଡା କି ବାଜେ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡା, ତମେ କହିବ, ହେରା ପ୍ରତି ଆଉ ଦୃଷ୍ଟି ଦବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଟା କିଣିବାକୁ ପଡେ, ସେଟା ପ୍ରତି ରୁଚି ତମର କମେଇ ଦେବେ ମା, ତାପରେ ଆଉ ତମର ସେଥିପ୍ରତି ଦୁର୍ବଳତା ରହିବନି, ଏଣି ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ତିଆରି ହବ। ତମ ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ଯଦି ମା ଦେଇଦେବେ, ତାହେଲେ ମା ଦରକାର ନା, ମାକୁ ଡାକିବା ନା ନାହିଁ? ପରୀକ୍ଷାରେ ପାଠ ମନେ ରହୁନି, ମା ଶକ୍ତି ଦେଲେ ପାଠ ତାର ମନେ ରହିବ, ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରକାର କାମ ହବ। ବୁଝିହଉଛି? ରୋଗ ଆସିବନି। ମୁଁ କେତେଟା ସତ ସତ ଘଟଣା କହୁଛି, ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପିଲା 4 ବର୍ଷ 4.5 ବର୍ଷର ହେଇଥାଏ ହେଲା, ତା ବାପା ଏଇଭଳି ମା ସେମାନଙ୍କ ଫଟୋ ରଖିକି ପୂଜା କରନ୍ତି, ରାତି କରୁ ଉଠିକି ଫୁଲ ଦିଅନ୍ତି, ଧୂପ ଦିଅନ୍ତି, ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି, ଜପ କରନ୍ତି, ସାବିତ୍ରୀ ପଢନ୍ତି, ବହୁତ କଥା ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ବି କରନ୍ତି। ଏମିତି ସକାଳୁ ପ୍ରାୟ 1.5 ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ତାଙ୍କର ଯାଏ, ଏମାନେ ସବୁ ଶୋଇଥାନ୍ତି, ତା ବାପା ତାର ଉଠିକି ସେ ସେବା କରନ୍ତି। ଛୋଟିଆ ଛୁଆଟା ଯାଇଛି ସ୍କୁଲକୁ, ଯାଇଛି ତା ମା ସାଙ୍ଗରେ, ତା ଛାଡି ଦେଇକି ଆସିଛି ମା। ତାପରେ ଆସିଲେ ତା ମା, ତା ବାପାଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ତା ମା ନେଇକି ଗଲା ହସ୍ପିଟାଲ। ଡକ୍ଟର ଦେଖିଲେ ଆଙ୍କର କଣ ହେଲା, ହଠାତ୍ କାହିଁ ସେନ୍ସ ନାହିଁ, ତାକୁ ଅବଜର୍ଭ ରଖିଲେ, କି ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଡାକ୍ତର ହଠାତ୍ କଣ ହେଲା। ତାପରେ କଣ ହେଇଛି ବୋଲି ଯେହେତୁ ଡାକ୍ତର ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଣ କରିବେ? ତେଣୁ ତାକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ରଖା ହେଇଛି ହେଲା। 24 ଘଣ୍ଟା ରଖିଲା ପରେ ମେଡିକାଲକୁ ଛାଡିବେ।
यार पिलार तो छुट्टी सकालिया स्कूल 11टा बेले छुट्टी जो छुट्टी है पिला स्कूल रू आसो कि माँ नहीं हस्पिटाल पड़ीसा घर को चाबिकाठी दे जाइए आम छुआटा गोटे तुम नहीं आस प्रिंसिपाल को फोन कर दूसरी ये परिस्थिति में मेडिकल नहीं जाऊँ आ तुम छुआ सागर तो ता छुआटा तेणु एका सागर दिन नहीं आस तेणु पड़ीसा घर कड़ घर छुआ जो आनिले ये छुआ को मत आनिले आनला घर को नहीं गले ये एकुटिया कौट रही घरे कहले आम घर कम साई पड़ी ना तो बापा देह खराब है तो डाक्तर पाक तो माँ नहीं डाक्तर देखिए आने ना ना मु तुम घर रही मु आम घर रही जिद कला जिन छुआ घरे चाबिकाठी खोल दे रखेदे से सीधा बैग पतर थोई दे ये माँ सहित फोटो पाखे जे पहुंचला छिड़ा कथा है माँ सहित माँ सहित फोटो पाखे छिड़ा कथा है अनेला अनेला फोटो को कहला तमे केमितिका प्रभु होइछ तुमको जी भक्ति करियो तुमको जी डाकियो तुम सेवा जी करो तुम रोग दब एमती भगवान होइछ तमे मो बापा की अपराध करथिले मो बापा की दोष करथिले से कहीं डाक्तरखाना जाइछन्ती कहीं तुम रोग दल भल कर मो बापा को भल करे कि आण कांदी कांदी कहला जेतेबेले ता बापा को भल कर बोली कांदी कांदी कहला छोटिया छुआ हृदय भितर से दिने माँ को डाकिनी दिने भक्ति कौन से जानने ज्ञान कौन जानने तार जो सरल हृदय रे निष्पाप हृदय रे छंद नहीं कपट नहीं ता भितर सीधा सड़क माँ सहित फोटो पारे कांदी कांदी कहूँ मो बापा की भूल कले जे तमे ताकू रोग दल जदि मो बापा आयुष नहीं ताले मो आयुषटा नहीं मुझे छुआ है ना बहुत दिन बची से आयुषटा दे दियो तब कि मो बापा मेडिकल आसवा दरकार कांदिला सियाड़े डाक्तरखाना रे चमत्कार हो गला हठात ता बापा सेन्स आसला खोजुची अरे मुठी कौन मुठी कौन आसी मो घर कौन है तो घर नुहे मो घर नुहे मो घर कहीं मुझे कौटी आसी ना हॉस्पिटल मो हॉस्पिटल कहीं आसी मोर कौन है ना 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 मत मो घर को नहीं चलो एते जोर उछन हेले घर को आसिया डाक्तर बाध्य हेले कहले तार तो सब प्रकार बर्तमान टेस्ट नॉर्मल बाहर जाओ नहीं जाओ देखा परवर्ती स्टेज किसी आसो रिपोर्ट देखा एबे किंतु पूरा ठीक अच्छे नहीं जाओ डिस्चार्ज करदे घर को आसला पर से माँ सहित फोटो पाखे बापा कांदी कांदी कहले कहले प्रभु मोर एमती कौन है हठात मु कहीं मेडिकल गली मु तो जानी पारनी से दिन राति रे माँ स्वप्न देखा देकी कहले ता बापा को आज तुम पिला मो सहित मूलचाल कर जानच कौन कर से कांदी कांदी की प्रार्थना करी कहला तुमको जे डाक तुम रोग दब तम भगवान मु तुमको दिने भी डाकिनी दिने ही पूजा करनी मो बापा तो सबुदिन पूजा करती तुम कहीं रोग दल भल कर मो बापा घर को आसवा दरकार जदि मो बापा आयुष नहीं ताले मो आयुष नहीं कि मो बापा को दियो से आसवा दरकार छुआर बापा कहते तुम कौन मास या कल मो छुआर आयुष आनी मत दीच मोर टिके छुआ तार दीर्घ भविष्य अच्छी मोर तो बयस है तेणु ये जो छोटिया छुआर दीर्घ भविष्य तुम ता आयुष आनी मत दीच ये प्रकार कम कर ना 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 मो आयुष नहीं जा मो छुआर आयुष दे दियो मोर जो आयुष नहीं मत नहीं जा मो छुआर आयुष फेरा माँ कहले मु कौन ये बार्गेनिंग कर तुम आयुष आणिकी देवी ता आयुष आणिकी तुमको देवी एक बिजनेस चलती ना कौन मोर मुझे कृपा करने को बाध्य हेली जेहेतु से छोटिया छुआ ता हृदय सरलता अच्छी अकपट हृदय तार तेणु सब विकल भाव से जो कही मु कृपा करने को बाध्य तेणु तुम छुआर प्रार्थना विकल प्रार्थना आंतरिक प्रार्थना मुझे कृपा करने को बाध्य
तापर पिला सुस्थ से बापा तार ठीक है आउ रोग बाग है ये जो छुआ तो देखला मु माँ को कहू माँ मो बापा को सतु सत फेरे देले यही माँ ठीक माँ यही माँ ठीक माँ तापर से छुआ माँ को डाक ना नहीं को मुझे गप कौन ये भाया घटना घटे बुझी माँ एमती करती केते जन आम आसी माँ पाखे माँ को चाहिए कौचु माँ को मुह को अने आखि की आखि मिसई केते जन माँ सहित कथा होचु अलगा फोटो से शक्ति न था एटा कल्पनार तैयारी फोटो कि माँ सहित फोटो कल्पनार फोटो नुहे माँ को फोटो माँ को शक्ति अच्छी माँ को उपस्थिति अच्छी श्री अरविंद फोटो श्री शक्ति अच्छी आ उपस्थिति अच्छी तेना फोटो पाखे कहीदेव भी बहुत कथा आमर प्रत्येक नमस्कार से ग्रहण करती जार जा दरकार से दियंती केबे का प्रार्थना व्यर्थ करती ये हूँ से माँ तेना सकल आंतरिक प्रार्थना को ये माँ पूरण कर प्रत्येक प्रार्थनार उत्तर ये माँ दे था प्रत्येक नमस्कार को माँ ग्रहण कर माँ को फोटो रे बहुत कथा अच्छे जोटी माँ को फोटो रहे से वातावरण पूरा दिव्यतार पूरी जाए मुझे आलो लाइट जाली आलो है ना अंधार तो लाइट जो जल आलोक हम माँ से जो रहे दिव्य ज्योति से प्रकाश पाइब ये अदीप प्रभाव काम कर किंतु ये जो माँ को प्रभाव को अधिक क्रियाशील करने आम माँ को सेवा जिते करवा माँ को जिते डाकिवा माँ को जिते मन पकेवा माँ का नाम जिते जपिवा से प्रभाव अधिक क्रियाशील हम माँ गोटे घटना कह शुण गोटे पूर्णांग शिक्षा केन्द्र को जाए से पूर्णांग शिक्षा केन्द्र रे ये माँ सहित फोटो रखी था सब कुनि कुनि पिला सब पाठ पढ़ते सप्तम श्रेणी पर्यटन अच्छी गोटे साधारण स्कूल भितर कैंप हुए से कैंप मु दीर्घ 20 वर्ष अधिक है से कैंप को जाई करे से शिक्षक माने पिला को नहीं स्कूल शनिवारिया पाठचर करते तेणु से गाँव जेहेतु शिविर हुए पाखापाखि गाँव सबू गाँव पार्चर कर सबू गाँव पार्चर पिला आसती पाखापाखि 400-500 पिला खाली रुंड हूँ पाखापाखि प्रत्येक स्कूल आसती 400-500 पिला से शिविर जोग दिखती तेणु शिविर प्रभाव रे से गाँ लोग कहले आमर गोटे पूर्णांग शिक्षा केन्द्र करवा चिंता कले कौटी करेंगे सरकार तो देजी घर पक्का घर कर देजी सेटा जेहेतु जंगल जगह सी काठ खुंड नहीं कि माटी कांथ देकी घर करदे सरकार देला पक्का घर तेणु से घर गुड़ा फांका पड़ी एमाने से ही घरे पूर्णांग शिक्षा केन्द्र आरंभ करदे माटी घरे है टाइल छाणा खुंट आ माटी कांथ कि टाइल छाणा क्लासरूम 4टा खंडे अच्छी तेणु से माने पूर्णांग शिक्षा केन्द्र खोलदे सरकार जो भिजिट कर ऑफिसर पठाए कौन या भितर गोटे आउ गोटे स्कूल कलोनी कैंपस भितर पूर्णांग शिक्षा केन्द्र तुम मान दरमा सब बंद करा ये स्कूल हटाओ सरकारी जगह तुम कौन पूर्णांग शिक्षा केन्द्र कलोनी धमक देले सी डरी मरिक दरमा बंद हो कहीं तेणु सी स्कूल को हटेले कौटी हटेबे हठात तो एत पिला नहीं रहा मुस्किल कौटे गोटे स्कूल करवा मुस्किल पुणी 34-35टा पिला हॉस्टेल अच्छा पुणी टिकटी छुआ बुझे जेहेतु टिकी छुआ 30-35 अच्छा अपासाटा रोचे गोटे भाईटे भी रोचे जगह छुआ जत्न नापी कौटी हठात ने कौन करेंगे से जंगल भितर गोटे शाल मंजी महुल बेपार सब जड़े करे जड़े बिहारी तार गोटे घर कर घर को नहीं गले जेहेतु से घर को नहीं गले ता घरटा फांका पड़ी से घरटा फांका पड़ार भी कारण अच्छे सी तार महुल फल बेपार करे गोटे रूम रे से रुहे बाकी रूम रे खाली महुल शाल मंजी एड़ा पूरा पैक कर रखता है ट्रक लोड कर पठाए से अंचल सब महुल शाल मंजी सब संग्रह करे से घरे गोटे स्पिरिट अच्छी राति कौन करे टेका पत्थर फोपाड़े चित्कार शुभे ये डरिकी छाड़ी पड़ेगा
कहला मोर दरकार नहीं बेपार, मो जीवनटा बड़ ना मो बेपार बड़। तेणु यही कथा कहीकि से घर द्वार से पड़ी आज पर्यटन आसुनी, से घर से पड़ी घर छाड़ी पड़ेगा। जेहेतु एम देखिले एत बड़ घरटा पड़ी से घर पड़ेगा, से घर नहीं स्कूल करदे। जो दिन प्रथम दिन जो दिन स्कूल जाठी से दिन छुआ तो अच्छा अपा भाई अच्छा अपा मैंने छुआ पाखे शोई तार से भाया जो घड़घाड़ धड़धाड़ शब्द शुविला, टेका पथरी वृष्टि है पड़ा सबू डरिकी छानिया। सी फोन कले सेक्रेटरी की भाई ये टेका पथरटा पड़ू भाई चित्कार शुभुची भाई केमी रू छुआटा नहीं कौन करूँ रातिटारे। सेक्रेटरी मत फोन कले भाई से घरटार एमती टेका पथर पड़ू कौन करूँ, मैंने व्यस्त हवा दरकार नहीं, समस्ते मिसिकी नाम जप कर कहतु से बसिक नाम जप करेंगे। आ गोटे महाकाली फटो गोटे आणिकी रख, महाकाली फटो रखिले आ कौन सी अपशक्ति रही से गोटे बोध अपशक्ति गोटे बोध रही, तेणु तार प्रभाव से तेणु गोटे राति से पार करदे। सेक्रेटरी आसिले कटक गोटे बड़ महाकाली फटोटे नहीं गले, ठीक ये ग्रिल खोला से खोल खोलका यहीटा सामनाटा ठीक ये सामने महाकाली फटो गोटे टी पेपर रखी दीपटे दीटा भेस फुल प्लेट दे सजे छुआ तार बस प्रेयर कर पूरा माने सामना सामने पूरा है भितर घर भितर भी नुह बुझे ग्रिल खोलदेले जो बारंडार जो जगह से रखी दिखाई जो दिन रखाई से दिन ठार आ टेका पथर वृष्टि हैनी कि से चित्कार भी शुभिनी, क्या महाकाली प्रभाव रे कौन सी तुच्छ शक्ति हेटी रही पारिबे ना। ये माँ कर गोटे महाकाली रूप अच्छी बड़ भयंकर है, समस्त ये चाह पारती। तेणु से फटोटी कथा कहीदे रख बोली से रखी आउे से भूत प्रेत एड़ा कहीं किसी रही आराम छुआ लाइट लगे बाहर खेलाखेली कले, बैडमिंटन भी खेलले, कबाड़ी खेलले बाहर राति लाइट लगे खेलुं, भूत प्रेत भय ना। एमती 7-8 वर्ष गला जगह से किसी लोक दान कले, जेहेतु छुआटा कुआड़ जी कि आम दान करा से जगह दान कले, दान कला माँ को तो दबा स्कूलटे हम। तेणु से जो दान कले जगह से स्कूल पुना शिक्षा केन्द्र तैयारी होगा, से पुना शिक्षा केन्द्र हो। अनुमान कर ये माँ को जो मैंने डाकती माँ को फटो जोड़ी रहे से वीर शक्ति रहे। आम घरे जदि कली कजिया होउची कोटी गोटे वीर शक्ति क्या भितर पशि कली कजिया कर दौची। जदि ये माँ को फटो रखा हम आ कली कजिया हम नहीं, आम घरे कली कजिया बंद माँ को प्रभाव रही। आम घरे शांति माँ को प्रभाव आस, आम घरे के वाद विवाद लगे नहीं, क्या वाद विवाद लगे आग माँ कथा मन पड़ माँ चाहिए माँ कौन मुझे चाहिए मो देह भूल करा कौन जहाँ कर माँ बुझे सबू कथार माँ को जो दुख जनइबे छुआर देह खराब है आग माँ को जनइबा। आज छुआ परीक्षा दे माँ को जनइब, आज आम मार्केट को जीव माँ को जनइबू, जहाँ करूँ आम माँ को जन करूँ, माँ को पाखे कहीदे कि आम जा कौन हम माँ आम सहित जीवे, माँ का शक्ति आमको सुरक्षा दे दे चलो। यही भाव में माँ का सहित संपर्क जोड़ा जाए, बुझेगा। आग एमती करा अभ्यास माँ को आखि मिसेकी देखा, माँ माँ बोली कहवा, जुआड़े जीवा माँ को जनईकी जीवा कहीकि जीवा। माँ गोटे घटना कह शुण, यही माँ से जन भक्त से घरे माँ को फटो रखी, सी गोटे क्लिनिक कर पाथोलॉजिस्ट जेहेतु गोटे क्लिनिक कर मार्केट रे दी प्राणीकर कली है जुक्ति तर्क है। स्वामी स्त्री 2 जन जाक झगड़ा हाँटी लगे, जो झगड़ा हाँटी लगे से भाई रागी अपा भी रागी, भाई आ घरे खाऊना सकाल है माने गाधा पाधा कर माँ फुल टे धूपटे दे प्रेयर टे कर पलाऊँ एकाथ राति सियाड़े
मार्केट रे टिफिन क्या मार्केट रे लंच खाइबा मार्केट रे राति मिल खाइबा एकाथरे आसुन शोचु खाली घरे शोया पे आसुन मु सेठी की जाइथिली शिविर ताकर से शिक्षा केंद्र को शिविर करथुली 3 दिन सरला सी जगी जंदी मते किछि पचारिए बोली हेले मौका पाउ नाती शिविर सरीगला पर तापर सकाळ जतले बाहरी से भाई आसी जगी भाई मु आपन जगी परा मोर केतरा कथा अछि आपन पचारि 3 दिन हला समय पाउनी लो कहू नादी कला आमे दी प्राणी को भितरे मासे हेलानी कळि के जिया जा पड़ले अपा आड़ा आड़ा मु आड़ा आड़ा ये भलिया पुणी आमरी परिवार होउछि कोन करी भाई मुनि ये तो बड़ अडुआ प्रश्न मु यार कोन उत्तर देबी सेडो बोले हौ ठीक अच्छे हो मु किछि समय नीरव हेली मुनि मा मते की अडुआर तम पकेलो मु या उत्तर कोन देबी मु आ किछि समय नीरव रहिली तापर कहली मुनि अच्छा भाई आपण को घर को के स्त्री लोक आसंती की तो हाँ बस आपण से स्त्री लोक को आसिया कौन प्रकार बंद कर दियंतु से गोटे इविल माने मंद प्रकृतिर लोकटिए तारी प्रभाव रे अपा प्रभावित होइचंती तेणु गोटे विरोध शक्ति ता माध्यम दे अपा को भीतर क्रिया करछि सी आसीबा बंद हो गले अपा प्रभावित हेबे नहीं अपा बाटू गए कौन करी भाई से तो डायरेक्ट मना करनी मैंने आपण कहीं मना करेंगे गोटे काम करूँ मुझे महाकाली फोटो कथा कहली सी जाकि महाकाली फोटो धरिक आइले आसिक जो सजे तुमको कहनी देख ठीक दुआर सीधा रखियो से माउसी तुम स्क्रीन खोल देकरी पशि जाऊँ ना ठीक पशिगला खेली हठात जमी नजरटा पड़ो ठीक से जगह रखियो कबाटा खोलते खोलते जमी फोटो ऊपर नजरटा पड़ो से सेया कले बड़ फोटोटे आनी से गोटे टूल उपर सजे देकी रखी ये माउसी तो तार उपरओली आसे ये तार पकड़ी बरा से बैगणी आलू चप सब बनाए बढ़िया गपसप करती राति 8टा 4टा बेलू आसो राति 8टा जीव है बढ़िया मजा करती गपसप करती पर चर्चा पर निंदार उपा पूरा माति जाए ये तार टाइम पास हुए से दिन सेमती फोटोटा आनी रखाला हठात पशि जाऊँ देखी महाकाली फोटोटा से मौसी जनक इलो महालो इटा कौन डालो कहीं हाउली खाई पड़ेले से जो अपा से पकुड़ी छाणुंट कौन है मौसी एत जोर कौन फाटी गला कौन है कि ना तुम घरे यहाँ गोटे कौन आनी रखिलनी ना यहाँ कि नुआ माँ को फोटोटा जाइली काली आनी ना 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 एटा तुम माँ को फोटो नुह तुम घरे माँ का फोटो केते बढ़िया इटा माँ का फोटो नुहे ना ना तुम आस कि हेनी आस मु तुम घर को जीविनी टाणिले मध्य से गला नहीं जमीती से मौसी जीवाटा बंद हो जाइए तापर अपांकर भावमूर्ति बदलवाटा होगा 3 दिन परे परे अपा रियलाइज कले सप्तरी आंकर की जिद मासे हेलानी कथा होना सीधा अपा गई गोड़तल पड़ले कहले मोर भूल हो तो इमिति रागिले हम ना स्वामी स्त्री भितर कांदी कांदी की भूल मागिले तापर पुणी स्वामी स्त्री एक 15 दिन पर मते फोन करी कहले भाई आपण मेडिसिन बढ़िया काम कला मुझे कौन मुझे बुझपारे कौन मेडिसिन भल काम कला मु तो डॉक्टर नुह आपन सीना फार्मासीस्ट पैथोलॉजिस्ट आपण क्लिनिक खोलते मेडिसिन दौरान लोक हेले मु तो डॉक्टर नुहे मु कौन मेडिसिन देली कहला मन पका कैंप को आसते कहते लो हाँ ठीक कथा मन पड़ा कौन है ना एबे अपा पूरा बाटुक ए पूरा आउ कहारी की से आना आम घर तो से आसुना कि तेरे ये माँ का फोटोर जो प्रभाव केमतिका अच्छे जान पार्छ तो तेणु जे निष्ठार सहित माँ को डाके विकल हो माँ को डाके ये माँ केते बेले को प्रकार शक्ति काम कर कही हेनी तेणु माँ को फोटो को आम समस्ते घरे रखा दरकार माँ को फोटो को आम समस्ते चाहिए दरकार माँ को फोटो चाहिए आउ कौन हुए जान
ଶ୍ରୀଅନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ସାବିତ୍ରୀରେ, ଦେ ହୁ ହାଭ୍ ଲୁକ୍ଡ ଅନ୍ ମି ସାଲ୍ ଗ୍ରିଭ୍ नो मोर। ମାଙ୍କର ହସ ହସ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲେ ତମ ଭିତରେ ହସ ତିଆରି ହବ, ସକଳ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଇଯିବ। ସଫରିଂ ୱାଜ ଲଷ୍ଟ ଇନ୍ ଅର୍ ଇମୋର୍ଟାଲ ସ୍ମାଇଲ। ମାଙ୍କର ହସ ହସ ମୁହଁରେ ଆମ ଦୁଃଖ ପୁରା ଦୂର ହେଇଯାଏ, ସଫରିଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୂର ହେଇଯାଏ, ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଣ ପଳେଇବ ମାଙ୍କ ହସ ହସ ମୁହଁକୁ ଦେଖିଲେ। ଆମେ ତ ଏ ମାଙ୍କ ହସ ହସ ମୁହଁକୁ ଦେଖୁନୁ। ସବୁବେଳେ କଣ ଏ ହସ ହସ ମୁହଁକୁ ମନେ ପକେଇ ପାରୁଛୁ? ସବୁବେଳେ କଣ ଏ ହସ ହସ ମୁହଁକୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ? ଯୁଆଡେ ଗଲାବେଳେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡା ହେଇକି ଟିକେ କହିକି କଣ ଯାଇପାରୁଛୁ? ତେଣୁ ମାଙ୍କ ସହିତ ଏଇ ଯୋଉ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯେହେତୁ ତିଆରି ହେଇନି, ଆଉ ମା କାହିଁକି ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ? କିନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି ଥାନ୍ତି, ହଠାତ୍ ଯଦି ମାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇଦବା ଧଟିକି ମା ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେବେ। ଛୁଆ ଅଭିମାନ କରିକି ମାଠୁ ଦୂରେଇକି ଯାଉଛି, ମା କଣ କରିବ? ମୋ ଛୁଆଟା ରାଗିକି ପଳଉଛି, କଣ ନାହିଁ କଣ କରିବ, ମୁଁ ଯାଉ ଦେଖେ କଣ କରେ। ଛୁଆ ଜାଣୁନଥିବ ତା ମା ପାଖେ ପାଖେ ଥିବ, ହଠାତ୍ ପିଲାଟା କୋଉଠି ଝୁଣ୍ଟି ପଡି ଗୋଟେ ଖାଲରେ ପଡିଗଲା, ମା କଣ କରିବ? ହଁ ମତେ କହୁଥିଲ ନା ପଢ, ଠିକ ଅଛି, ଏ କହିବ କହିବ କି? ଧଟିକି ଉଠେଇକି ଆଣିବ। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ମା। ଆମେ ନ ଡାକିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମ ପାଖେ ପାଖେ ଥାନ୍ତି, ଡାକିଦେଲେ ସାହାଯ୍ୟଟା ତୁରନ୍ତ ମିଳେ। ବୁଝିହଉଛି? ମାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇ ଦେଲେ ସାହାଯ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ମିଳେ। ମା ଆମକୁ ଛାଡିକି ଅଲଗା ହେଇକି ରହନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ମଣିଷ ତାଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛୁ। ଯେହେତୁ ଆମେ ମଣିଷ ତାଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛୁ, ଆଉ ମାଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ କଣ ହବ? ଆଲୋକ ଏଇଠି ଅଛି, ଆଲୁଅରୁ ଆମେ ବାହାରକୁ ପଳେଇବା, କଣ ହବ? ଅନ୍ଧାର ପଡିବା ନା ନାଇଁ? ଏଇଠି ଲାଇଟଟା ଦିଆଯାଇଛି, ଏଠି ଆଲୁଅ ଅଛି, ଆମେ ଆଲୁଅରେ ନ ବସିକି ମୁଁ ପଳେଇବି ସେ ପଡିଆ ଆଡକୁ, ସେଠି ଅନ୍ଧାରଟା। ଆଲୋକରୁ ଯିଏ ବାହାରିକି ପଳେଇବ ସେ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ରହିବ ନା ନାଇଁ? ସେମିତି ମାଙ୍କର ବଳୟ ଭିତରେ ଯିଏ ପଳେଇଗଲା, ମାଙ୍କଠୁ ଯିଏ ଦୂରେଇ ଗଲା, ସେ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ପଡିବ। ମା ସେଇ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ଇଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଗଡ୍ ହୁ ମେଡ୍ ମ୍ୟାନ୍ ୱିକେଡ୍, ଇଟ୍ ଇଜ ଦ ମ୍ୟାନ୍ ହୁ ମେକ୍ସ ହିମସେଲ୍ଫ ୱିକେଡ୍ ବାଇ ସେପାରେଟିଂ ହିମସେଲ୍ଫ ଫ୍ରମ୍ ଗଡ୍। ମଣିଷକୁ କେବେ ଦୁଷ୍ଟ କରିକି ଭଗବାନ ତିଆରି କରି ନଥାନ୍ତି, କେହି ଦୁଷ୍ଟ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଇନଥାନ୍ତି। ବୁଝିଗଲା? ମଣିଷ ଭଗବାନଙ୍କଠୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ଦେଇକି ଦୁଷ୍ଟ ହେଇଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଦୁଷ୍ଟ ହବା ନା ଭଲ ପିଲା ହବା? କୁହ। ମୁଁ ଏଇନା କଣ କହିଲି? ଯିଏ ଭଗବାନଠୁ ମାଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇଲା ସେ ଦୁଷ୍ଟ ହବ, ଯିଏ ମାଙ୍କର ପାଖରେ ରହିଲା ସେ ଭଲ ପିଲା ହବ। ତମେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ ନା ଦୂରକୁ ପଳେଇବ? ପାଖରେ ରହିବ ତ? କେମିତି ପାଖରେ ରହିବ? ମା କେମିତି ପାଖରେ ରହିବେ? ମାଙ୍କୁ ସବୁ ସମୟରେ ମନେ ପକେଇଲେ। ପାଠ ଆସୁନି, ମା ମୋ ପାଠ ଯେମିତି ଆସିବ, ମତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ସବୁବେଳେ ମାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା। ତମର ଯାହା ଦରକାର ମାଙ୍କୁ ମାଗିବ। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ମଜା କଥା କହୁ ଶୁଣ। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ପାଠ ପଢୁଥିଲା, ତାଙ୍କ ଘରେ ପାଠ ଯଜ୍ଞ ହୁଏ ହେଲା। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ, ତା ବୟସ କେତେ ହେଇଯିବ? 5+ ହେଲା, 6 ବର୍ଷର ପିଲାଟା। ସେ ଦେଖେ ପାଠ ଚକ୍ରରେ ସେ ବସେ, ତା ବାପା ମା ପାଠ ଚକ୍ରରେ ସେ ଖୁଜୁର ବୁଜୁର ହଉଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପାଠ ଚକ୍ରରେ ବାପା ମା ପଢନ୍ତି, ସବୁ ବହିପତ୍ର ପଢନ୍ତି, ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି, ସେ ଦେଖେ। କିନ୍ତୁ ତା ବାପା ମା କେବେ କହିନାହାନ୍ତି ତୁ ଏଠି ନମସ୍କାର କର, ଏଠି ପ୍ରଣାମ କର, ଏଠି ମା ମା, ଏଟା କହିନାହାନ୍ତି। କାରଣ ସେ ଦେଖି ଦେଖା ଯାହା କରିବା କଥା ଆପେ କରିବ, କେବେ ବାଧ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି ତୁ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କର ବୋଲି। ସେ ଦେଖେ ବାପା ମା ଯେତେବେଳେ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ହୁଅନ୍ତି, ବାପା କେତେ ରାଗି କଣ କହିଦେଇଛନ୍ତି, ମା ତାର ଟିକେ ମନଗୁଣା କରେ। ମନ ଦୁଃଖ କଲେ ତା ବାପା ତାକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ସେ କଣ ଆଗ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଚିଠି ଲେଖିଦିଏ, ମା ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ରାଗିଦେଲି, ମୋ ମନଟା ଭଲ ଲାଗୁନି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦିଅ। ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଉ ତାକୁ ବୁଝେଇ ପାରିବେନି, ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ ଅଛି ନା। ସ୍ୱାମୀ କି ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ଯାଇକି ଗୋଟେ କହିବ ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇଗଲା, ଯେ ଛାଡ ଆସ, କହିଲା ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଉ କହିପାରିବନି। ସେ କଣ କରନ୍ତି, ବାପା ଚିଠି ଲେଖି ଦେଇକି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଥୋଇ ଦେଇଥିବେ। ତାପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ସେମିତି କଣ କରନ୍ତି, ମୁଁ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଏତେ ମୁହଁ ତୋଳି କଥା କହିଦେଲି, ସେଥିପାଇଁ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ହେଇଗଲା, ଏମିତି ମୋର କହିବାର ନଥିଲା, ଆମ ଭିତରେ ଯୁକ୍ତି ହବାର ସିନା ଏମିତି ହେଲା। ମା ମତେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଦେ, ମୁଁ ଯେମିତି ହୁଡବୁଡି କିଛି କହିବିନି।
ମୁଁ ହଠାତ୍ ହୁଡ଼ବୁଡ଼ି କହିଦେଉଛି ବୋଲି ସେ ରାଗି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ପୁରୁଷ ଲୋକ ହଠାତ୍ ରାଗି ଯାଉଛନ୍ତି। ନା ମୁଁ ହଠାତ୍ କାହିଁ କହି ପକଉଛି ମା ମୋର ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କାପାସିଟି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଚିଠି ଲେଖା ହେଇଛି ମତେ ମା ତମେ ଟିକେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କର, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦିଅ। ସ୍ୱାମୀ ଲେଖିଥିବ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଟିକେ ମନେଇବା ପାଇଁ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲେଖିଥିବ ସ୍ୱାମୀକୁ ମନେଇବା ପାଇଁ। କାହା ପାଖରେ ଚିଠି ଲେଖିଥିବେ? ମା ପାଖରେ। ଆଚ୍ଛା, ମା ତାହେଲେ ଉଭୟଙ୍କ କଥା ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ, ଜାଣୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ବାସ୍ ଏଇ କଥାଟା ତାଙ୍କ ଘର ଛୁଆଟା ଦେଖେ। ମୋ ବାପା ରାଗି ଦଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଚିଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି। ମୋ ମା ସେମିତି ରାଗିକି ବାପାକୁ କଣ କହିଦଉଛି, ପୁଣି ଚିଠି ଲେଖିକି ମା ପାଖରେ ଦେଇ ଦଉଛି। ଏ କଣ ଚାଲିଛି? ତାର ଚିଠି ଲେଖିଲେ ବୋଧେ ପୁଣି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାପା ମା ବଢିଆ କି ମିଶୁଛନ୍ତି, କଥା ହଉଛନ୍ତି। ହଁ, ଚିଠି ଲେଖିଲେ ତାହେଲେ ଆମ ଘର ଗଣ୍ଡଗୋଳଟା କମେ। ଛୁଆଟା ଅବଜର୍ଭ କରୁଛି, ଛୁଆକୁ କେହି କହିନାହାନ୍ତି, ଛୁଆଟା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛି, ଅନୁଭବ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏମିତି ଦିନେ କଣ ତା ମା ତ ପାଠ ପଢାନ୍ତି, ପାଠ ପଢା ବେଳେ ଖୁନ୍ଦା ମାରନ୍ତି ହେଲା। ଦିନେ ତାର ମନେ ନାହିଁ, ତାକୁ ଗଣିତ ଟିଚର ପାଠ ଦେଇଛନ୍ତି, ୟାର ମନେ ତ ନାହିଁ ଆଉ ହେଲା, ୟା ପାଠଟା କରିନି, କଣ କରିବି? କାଲି ତ ପାଠ ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ତ କରିନି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ମା ସ୍କୁଟିରେ ନିଅନ୍ତି ସ୍କୁଲକୁ ଛାଡିବା ପାଇଁ, ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ଲାସରେ ନେଇକି ଛାଡନ୍ତିନି, ଆଗ ନିଅନ୍ତି ସମାଧି ପାଖକୁ। ଶ୍ରୀରାମ ସମାଧି ଅଛି ସେଠି, ସମାଧି ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଫୁଲ ଘରୁ ଧରିକି ଆସିଥାନ୍ତି, ଧୂପ ଧରିକି ଆସିଥାନ୍ତି। ମା ଛୁଆ ଫୁଲ ଦେବେ, ଧୂପ ଦେବେ, ସେଠି କିଛି ସମୟ ଧ୍ୟାନ କରିବେ, ତାପରେ ଛୁଆକୁ ଯାଇ କ୍ଲାସରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ପୁଣି 11ଟା ବେଳେ ଛୁଟି ହେଲେ ଯାଇକି ନେଇ ଆସିବେ। ଏଇଟା ତା ମାଙ୍କର ସବୁଦିନ କାମ। ଏବେ ଯୋଉ ସମାଧି ପାଖକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ମନେ ପଡୁଛି, ଆରେ ଆରେ ମୁଁ ତ ପାଠ କରିନି ଆଉ। ଏଇନା ତ ମୋ ସାର୍ ଗଣିତ ଟିଚର ତ ପାଠ ଦେଖିବେ, ପାଠ କରାହେଇନି, ସିଏ ମୋ ଡାଏରୀ ଲେଖିବେ। ଆଉ ଡାଏରୀରେ ମୋ ମା ତ ଡାଏରୀ ଦେଖେ ଆଉ, ଡାଏରୀ ପାଠ କରିକି କଣ ନେଇନୁ, ଟିଚର କମ୍ପ୍ଲେନ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଖୁନ୍ଦା ମାରିବ, ଚୁଟି ଝୁଙ୍କେଇବ। ସେଠୁ ସିଏ ବୁଦ୍ଧି ପାଞ୍ଚିଲା, ଚିଠି ଲେଖିଲା, ମା ଆଜି ମୋ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷକ ନ ଆସନ୍ତୁ ହେଲା, ଯଦି ଆସିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଛାଡି ପଳେଇବି। ମୁଁ ଗପ କହୁନି, ଏଇଟା ମୁଁ ଯୋଉଟା କହୁଛି ଭାବୁଛ ଗପ ବୋଲି, ଗପ କହୁନି କିଛି, ସବୁଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଥା କହୁଛି ହେଲା। ତେଣୁ ସେ ଲେଖିଲା ଚିଠି, ଆଉ ମା ଆଜି ମୋ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷକ ନ ଆସନ୍ତୁ, ଯଦି ଆସିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଛାଡି ପଳେଇବି। ଦେଖିଲା ଆଉ ସମାଧି ଫୁଲ ସଜାଯାଏ, କଦଳୀ ପତ୍ର ବସାଯାଏ, ଇଏ କଦଳୀ ପତ୍ର ତଳେ ଫୋଲ୍ଡ କରିକି ଦେଇ ଦେଇଛି, ମୁଣ୍ଡିଆଟା ମାରିଦେଇ ପଳେଇ ଆସି। ଆସିଲା ବେଳକୁ ତା ଗଣିତ ଶିକ୍ଷକ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି ହେଲା। ସମାଧିରୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଆଇଲା ବେଳକୁ ତା ଭାଇ ସମାଧି ପାଖକୁ ଯିବେ ବୋଲି ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି। କଣ କରିବ ସେ? ମୁଁ ତ ଚିଠି ଲେଖିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷକ ଆସିଛନ୍ତି, ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରି ଅଡୁଆରେ ପଡିଗଲା। ମା କଣ ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲେନି? ହଁ, ମୁଁ ତ ଲେଖିଛି ଚିଠି, ଯଦି ମୋ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷକ ଆସିବେ ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଛାଡି ପଳେଇବି ଆଉ। ଗଣିତ ପିରିୟଡଟା ତାଙ୍କର ଜଷ୍ଟ ରିସେସ ପରେ, ଥାର୍ଡ ପିରିୟଡ, 2ଟା ପିରିୟଡରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ରିସେସ ହୁଏ, ତାପରେ ଅଛି। ସବୁ ପିଲା ଟିଫିନ ଖାଇକି ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ମନ ଖୁସି କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ସେ ସମୟରେ ଚୁପକି ବେଗକୁ ଧରିକି କ୍ଲାସ ରୁମ୍ ପଛପଟକୁ ପଳେଇଲା। କ୍ଲାସ ରୁମ୍ ପଛପଟେ ତାର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗାର୍ଡେନଟା ଅଛି, ଗାର୍ଡେନ ପରେ ତାର ଜାଲି ଲଗା ହେଇଛି, ସେ ତାର ଜାଲିକୁ ଗଳିକି ପଳେଇଲା ଟ୍ରେନ ଲାଇନ। ଟ୍ରେନ ଲାଇନ କଡେ 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 ସିଧା ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ। ଏତେ ବଡ ଟାଉନଟା, ଟ୍ରେନ ଲାଇନ କଡେ 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 ଆସିକି ବାହାରିଛି କୋଉଠି? ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ। ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯୋଉ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପହଞ୍ଚିଛି, ତାଙ୍କର ପଡିଶା ଘର କାଲକାଟା ଯିବେ ବୋଲି ଟ୍ରେନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆରେ ତୁ କଣ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧଛୁ, ସ୍କୁଲ ପଳେଇ ଆସୁ ନା କଣ? ଅଙ୍କଲ ଆମ ଘରେ ଟିକେ ନେଇ ମତେ ଛାଡିଦବ, ମୁଁ ଆମ ଘରକୁ ବାଟ ପାଉନି। ଏତେ ବଡ ସହରଟାରେ କୁଆଡେ ବାଟ ପାଇବ? ପାଉନି, ମତେ ଟିକେ ଛାଡିଦବ। ଆରେ ଆମ ଟ୍ରେନ ଆସିବେ ନା, ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ, ତତେ କେତେବେଳେ ଛାଡିକି ଆସିବି? ତ ଛାଡି ହବନି, ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁ ଆମ ସହିତ କାଲକାଟା ଚାଲ। ତାକୁ ନେଇକି ପଳେଇଲେ କାଲକାଟା। ତା ମା 11ଟା ବେଳେ ଛୁଟି, ସେ ଆସିଲା, ଖୋଜିଲା ଆମ ଛୁଆ କୁଆଡେ ଗଲା, ଛୁଆକୁ ସ୍କୁଲରେ ପାଇଲେ କି? ଖୋଜାଖୋଜି ହେଲା, ବାଥରୁମ ଫାଥରୁମ ସବୁ ଖୋଜା ହେଇଗଲା, ଗାର୍ଡେନ ସବୁ ଖୋଜା ହେଇଗଲା, ସବୁ ରୁମ ଖୋଜା ହେଇଗଲା, ପିଲା ଆଉ ମିଳୁନି। ମାର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କର। ମାର ପୁରା ମାନେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପୁରା ଅଠା ଠିକ ହେଇଗଲାଣି। ସମାଜରେ ଯେ ଭାବ ଭାବ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଦେଖି ଟିଚର ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ବହୁତ କଥା କହିଲେଣି, ଏ ଟିଚର ମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ, ଏ ନାହିଁ। କମିଟି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଥାନ୍ତି,
ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ। ସବୁ ଖୋଜାଖୋଜିରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଛୁଆ କିଡନାପ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, କିଏ ନେଇକି ପଳେଇଲା ଛୁଆଟାକୁ। କେତେଟା ଟିଚର ନା ମୋ କ୍ଲାସରେ ଥିଲା, ଇଏ କହୁଛି ନା ମୋ କ୍ଲାସରେ ଥିଲା। 2ଟା ପିରିୟଡ ସେ ଅଛି ନା, ତେଣୁ ସେ ଟିଚର କହିବେ ନା ନାଇଁ ହଁ ଥିଲା ବୋଲି, ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ବି ପଡିଛି। ହଠାତ୍ 3rd ପିରିୟଡରୁ ଗଲା କୁଆଡେ? ତାଙ୍କ ଛୁଆକୁ କିଏ ନେଇଯାଇଛି, କିଡନାପ କରିଛି। ଗୋଟେ କୋକୁଆ ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ତିଆରି ହେଇଗଲା, ଛୁଆ କିଡନାପ ହେଇଛି। ଆଉ ଇଏ କଣ କଲେ ନା, ଯାଇକି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଗୋଟେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଦେଲେ। ପୋଲିସ ଘନ ଘନ ମାଟି ଆଇଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ସବୁ ଟିଚରଙ୍କୁ କାଲି ଆରେଷ୍ଟ କରାହବ, ଏ ସ୍କୁଲ ସିଜ୍ କରାହବ। ଏଇଭଳିଆ କରିକି ସ୍କୁଲ କରୁଛ କାହିଁକି? ଦାୟିତ୍ୱ ଯଦି ନାହିଁ। ପୋଲିସ ଧମକ ଦେଇ ପଳେଇଛି। ତାପରେ 5ଟା ବେଳକୁ ଜଣେ ଭାଇ ସମାଧି ଫୁଲ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଫୁଲ ଚେଞ୍ଜ କରୁଥାନ୍ତି, ଚିଠିଟି ପାଇଲେ। କଣ ଲେଖା ହେଇ ଦେଖିଆ ପଢିଲେ। ମା ଆଜି ମୋ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷକ ନ ଆସନ୍ତୁ, ଯଦି ଆସିବେ ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଛାଡି ପଳେଇବି ଲେଖିଛି। ସେକ୍ରେଟାରୀ ଭାଇଙ୍କୁ କହିଲେ, ସେ ଯାଇ କହିଲେ ଭାଇ ସେ ପିଲା ଚିଠି ଲେଖି ଯାଇଛି ଭାଇ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ତା ମାଆକୁ ଫୋନ କଲେ। ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ପିଲା ଯୁଆଡେ ଯାଇଥିବ ଭଲରେ ଥିବ, କାହିଁକି ନା ସେ ମାଆଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛି। ଯେ ସେ ମାଆଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛି, ତେଣୁ ସେ ଯୋଉଠି ବି ଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଥିବ, ତେଣୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ତାପରେ 7ଟା ବେଳକୁ ଭିଡିଓ କଲିଂ ରେ ଫୋନ ଆଲା। ଆରେ ତୁ ଅଙ୍କଲ ଫୋନରୁ ତୁ କଣ ଫୋନ କରୁଛୁ? କୋଉଠି ଆସିଛି କୁହ ଟିକେ। ପିଲା ଖୁସିରେ, ମୁଁ କୋଉଠି ଆସିଛି ଟିକେ କୁହ ନା। କୋଉଠି ଅଛି କୁହ? ସରପ୍ରାଇଜ। କଣ ସରପ୍ରାଇଜ? କୋଉଠି ଅଛି କୁହ? ଭିଡିଓ କଲିଂ ସେଥିପାଇଁ କରିଛି, କୁହ। ମୁଁ କାଲକାଟାରେ ଅଛି ଜାଣିଛ ତ? ଆରେ ତୁ କାଲକାଟା କେମିତି ଗଲୁ? ହ্যাঁ, ଆମର ଏଠି ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନରେ ଆସିଛି। ମାଟି ତଳେ ସେ ଟ୍ରେନ ଚାଲେ, ଆମର ଏଠି ମାଟି ତଳେ ଟ୍ରେନ ନାହିଁ। ଏତେ ବଢିଆ ବଢିଆ ମିଠା ଦୋକାନ ଏଠି, କଣ କଣ ଖାଇବ, କଣ ଦେଖିବ। ଏଇ ଜାଗାଟା ବହୁତ ବଢିଆ ମାମା। ତାର ବଖାଣି ଚାଲିଛି, ବଖାଣି ଚାଲିଛି ଖୁସିରେ। ଏମାନଙ୍କର ସବୁ ବିପି ବଢି ସାରିଲାଣି। ପୋଲିସ ଧମକ ଦେଇକି ଯାଇଛି, ହାର୍ଟ ଆଟାକ ହବା ଉପରେ ହେଲାଣି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଛୁଆ ସିଆଡେ କୁଲୁରୁଛି। ପିଲାର ଖୁସିର ସୀମା କହିଲେ ନ ସରେ, ବୁଝିପାରୁଛି। ଜାଣିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ କାଲକାଟା ଯାଇଛି, ତା କଥା ହେଲେ, ତା ମା ବାପା ସବୁ କଥା ହେଲେ। ତା ଯେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରୁ କେସକୁ ୱିଡ୍ର କରିକି ଆଣିଲେ। ନା ପିଲା କୋଉଠିକି ଯାଇଛି ସନ୍ଧାନ ପାଇଲୁଣି, ତେଣୁ ଆଉ କେସ୍ କାହିଁ କରିବୁ, ୱିଡ୍ର କରି ଆଣିଲେ। 4 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ରହିଲା ପରେ ଆସିଲା ପରେ ଯୋଉ ବଖାଣୁଛି, କେମିତି ଆଲିପୁର ଚିଡିଆଖାନା ଯାଇଥିଲା, କେମିତି ସେ ବେଲର ମଠ ଯାଇଥିଲା, କେମିତି ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ଦେଖିଥିଲା, କୁଆଡ କୁଆଡ ସବୁ ଯାଇଥିଲା, କଣ ଖାଇଥିଲା, କଣ ଦେଖିଥିଲା, ଖାଲି ତ ବଖାଣି ଚାଲିଛି। ପାଟିରେ ନନଷ୍ଟପ ଖାଲି କଥା କହି ଚାଲିଛି, କଥା କହି ଚାଲିଛି ଖୁସିରେ। ତାର ଯୋଉ ଖୁସିର ସୀମା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଡେ ଏମାନଙ୍କର ହାର୍ଟ ଆଟାକ ହବା ପରେ ଏଇ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ତିଆରି ହେଇଥିଲା। କିଏ ସବୁକୁ ତୁଲଉଥିଲେ? ମା। କାହିଁକି? ସେ ମାଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିକି ଯାଇଛି। ଯିଏ ମାଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିକି ଯାଇଛି, ମାଙ୍କୁ ଜଣେଇଛି, ମା ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦବନି? ଦବ ନା ନାଇଁ? ତେଣୁ ଆମେ କେତେ ମାଙ୍କୁ ଲେଖୁଛୁ ଚିଠି, ଆମେ କେତେ ମାଙ୍କୁ ଜଣଉଛୁ, ଆଉ ମାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କଟା ଆମର କୋଉଠି ତିଆରି ହବ? ଘରର କିଛି ଅସୁବିଧା ହଉଛି, ଆମେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେଇ ପାରୁଛୁ? ଜଣେଇ ପାରୁନୁ। ତାଙ୍କ ଘରେ ପାଠଚର ହୁଏ, ସେ ଜାଣିଛି। ପାଠଚର କଲେ ଘରେ ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ରହେ, ମା ତୁରନ୍ତ କଥା ଶୁଣନ୍ତି ହେଲା। ତେଣୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଚିଠି ଲେଖିଛି ନା ଅବିଶ୍ୱାସରେ? ମାଙ୍କୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି କି? ସେ ଛୁଆ ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁନି। ତେଣୁ ଏଇ ମା ସତରେ ଅଛନ୍ତି ଫଟୋରେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ କିଛି ବୋଲ ଅଟକ କରିବାନି। ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଜଣେଇବା ମା ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ, ଯାହା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସେଇଟା କରିବେ। ଆମେ ଯାହା କହିଦେବା ସେ ସେଇଟା କରିଦେବେ ସେମିତି ନୁହଁ। ଆମ ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ସେ ସେଇଟା କରିବେ। ଆମକୁ ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇକି ଯିବେ। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସେ ମା। ତେଣୁ ମାଙ୍କୁ ସେ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ଭଲ ପାଉଛି। ସେ ସବୁବେଳେ ମାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇବ ନା ନାହିଁ? ମାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଡାକିବ ନା ନାହିଁ? ଡାକିବ। ତେଣୁ ଯିଏ ମାଙ୍କୁ ସବୁ ସମୟରେ ମନେ ପକାଏ, ଯିଏ ମାଙ୍କୁ ସବୁ ସମୟରେ ଡାକେ, ଯିଏ ମାଙ୍କୁ ସବୁ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗେ, ପ୍ରତି କଥାରେ ସେ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଇଥିଲେ ବି ସବୁ ସମୟରେ ମାଙ୍କୁ ନ ଜଣେଇଲେ ମୁଁ କିଛି କରିବିନି। ଦେଖ, ସବୁ ମନ୍ଦିର ତମେ ଯାଇଥିବ, ମନ୍ଦିରରେ ଭୋଗ ମିଳେ ନା ନାହିଁ? ମନ୍ଦିର ଭୋଗକୁ ଆମେ କଣ କରୁ? ପ୍ରସାଦ। ସେଟା କେମିତି ପ୍ରସାଦ ହେଲା? ମନ୍ଦିରରେ ଖିଚିଡି ହେଇଥିବ, ଡାଲି ହେଇଥିବ, ତରକାରୀ ହେଇଥିବ, ଖଟା ହେଇଥିବ, ପାୟସ ହେଇଥିବ, ଘାଟ ତରକାରୀ ହେଇଥିବ। ହଁ, ପ୍ଲେଟ ବିକୁଥିବେ 40 ଟଙ୍କା, 50 ଟଙ୍କା, 100 ଟଙ୍କା ବିକୁଥିବେ। ଆଜି ଗୋଟେ ଭଲ ପର୍ବ ଅଛି, ଆଜି ମନ୍ଦିର ଭୋଗ ଟିକେ ଖାଇକି ଯିବା, କିଏ 100, 50, 80 ଏମିତି ଦେଇକି ଭୋଗ କିଣିକି ଆଣି ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ସେଇଟା ଭୋଗ
ଘରେ ସେଇ ଖିଚୁଡି ଡାଲି ତରକାରୀ ଖଟା ପାୟସ ପାମ୍ପଡ଼ ସବୁ କଥା ହଉଛି, କାହିଁ ଆମ ଘର ଏଇଟା ତ ଭୋଗ ହଉନି? ହଉଛି କି? ମନ୍ଦିରରେ ସେଇଟା କରାହେଇଛି, ସେଇଟା ଭୋଗ। ଆଉ ଆମ ଘରେ କରାହେଇଛି, ଏଇଟା କାହିଁ ଭୋଗ ନୁହେଁ? ଫରକଟା କୋଉଠି? କାରଣ ସେଠି ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରାହେଇଛି ବୋଲି ସେ ପ୍ରସାଦ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରାହେଇଥିବ ବା ଭଗବାନ ଯାହା ଦିଆ ହେଇଥିବ ସେଟା ପ୍ରସାଦ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦବା ସେଟା ଭଗବାନ ଟଚ୍ ରହିଲା। ଭଗବାନଙ୍କ ଟଚ୍ ଯୋଉଠି ରହିଛି ସେ ପ୍ରସାଦ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଲା ମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ ସେଠି ରହିବ, ତାଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ ଯୋଉଠି ରହିଲା ସେ ପ୍ରସାଦ ହେଇଗଲା ଯାହା ଦବା। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଘରେ ଯାହା କରୁଛେ ଯଦି ମାଙ୍କୁ ଦଉଥିବା, ଆଗେ କଣ କୋଉଠି କେମିତି ଦବା? ଫୁଲ ନଥିବ, ଧୂପ ନଥିବ, ଗାଧେଇ ନଥିବା ଦବା? ସେଇଟା ସବୁ ନୀତି ନୈତିକତା। ମା ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତିନି। ସେଇ ରୋଷେଇ ଘରେ ସେଇ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିଥିବା, ସେଇ ଡିଶ ରେ ଥୁଆ ହେଇଥିବ, ସେଇ କଡେଇରେ ଥୁଆ ହେଇଥିବ, ସେଇ ଡେକ୍ଚିରେ ରନ୍ଧା ହେଇଥିବ, ସେଇ ଗୋଟେ ମିନିଟ ନିରବ ହେଇକି ମାଙ୍କୁ ତ କହିପାରିବା, ମା ଏ ଖାଦ୍ୟକୁ ମୁଁ ତମ ଚରଣ ନିବେଦନ କରୁଛି, ତମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କର, ତମ ଚେତନା ତମ ଶକ୍ତି ଦିଅ। ତାପରେ ସେଇ ଖାଦ୍ୟଟାକୁ ଯିଏ ଖାଇବ ତା ଭିତରେ ମାଙ୍କ ଚେତନା ତିଆରି ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଘରର ଯୋଉ ମା ମାନେ ଆମ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ଏ କଥାଟା ଶିଖିବା ଦରକାର, ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତେ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବେ କେମିତି? ଚାବିକାଟା କାହା ପାଖରେ ଅଛି? ମା ପାଖରେ ଅଛି। ଯେ ରୋଷେଇ କରୁଛି ତା ପାଖରେ ଅଛି। ଆଉ ଧର ସକାଳୁ କଣ ଟିକେ ଘର ବିଗିଡି ଯାଇଛନ୍ତି, ରାଗିକି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଡ କାଚି କାଚି ମୁହଁ ଆଡେ ଆଡା କରି ଭଣ ଭଣ ହେଇକିରି ଗର ଗର ହେଇକିରି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଗରଗର ହେଇକି ମୁହଁ ଫଣ ଫଣ କରିକି ଗୋଡ କାଚି କାଚି ବରବର ହେଇକିରି ଯଦି ରୋଷେଇଟି କରିଥିବା, ସେଇ ଖାଦ୍ୟକୁ ଯାହାକୁ ଦବା ସେ ସେମିତି ବରବର ହବ ନା ନାହିଁ? ସେ ସେମିତି ଗରଗର ହବ ନା ନାହିଁ? ସେ ସେମିତି ରାଗିବ ନା ନାହିଁ? ଆରେ ଘର ସାରା କଣ ଏମିତି ରାଗୁଛନ୍ତି? ଘର ସାରା କେମିତି ରାଗୁଛନ୍ତି? ରାଗିବା ଔଷଧ ଡାବା ଦେଇ ଦେଇଛୁ। ଏଇ ଯୋଉ ଗରଗର ରାଗିଛୁ, ରୋଷେଇ କରିଛୁ, ସେଇ ଖାଇବାଟା ସନ୍ଦେହ ଦେଇଛୁ, ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ରାଗ ତିଆରି ହେଇଗଲା। ତମେ ଜାଣ ବା ଅଜାଣତରେ ହଉ ଗୋଟେ ବାହାଘର ଭୋଜିକି ଯାଇଛ ହେଲା, ବାହାଘର ଭୋଜିରେ ସବୁ ଆଜିକାଲି ଫ୍ୟାସନ ହେଲାଣି ଡ୍ରିଙ୍କସ ଦଉଛନ୍ତି, କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ ହେଲା। କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ଜାଗାରେ ଧର ବାଇ ମିଷ୍ଟେକ ମଦ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କିଏ ହେଲା, ତମେ ପିଇ ଦେଇଛ, ମଦ କଣ କହିବ? ମଦ ସେଠି ତମେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିଦବ ନା ନାଇଁ କୁହ? କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ ଭାବିକି ତମେ ମଦଟା ପିଇ ଦେଇଛ, ଗ୍ଲାସରେ ଢଳା ହେଇଛି, ସର୍ଭ କରାହଉଛି, ତମେ ଜାଣିପାରୁନ, ହଁ ଭାବିଲ ଏଟା କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସଟା ତ ଆଉ ପିଇ ଦେଇଛ। ସେଠି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବ ନା ନାଇଁ? କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ ହଉ ତମେ ଜାଣିନଥିଲ କି? ହଉ ହଉ ଠିକ, ୟା ପରେ ଜାଣିଲା ପରେ ମୁଁ ପିଇବ, ମୁଁ ତାପରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବି। ଅଜାଣତରେ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଏଥର ଡ୍ୟାନ୍ସ କର ନା କହିବ? ଜାଣତରେ ହଉ ବା ଅଜାଣତରେ ହଉ, ତମେ ଯଦି ଆଲକୋହଲ ପିଇ ଦେଇଛ, ମଦ ପିଇ ଦେଇଛ, ତମେ ନାଚିବାଟା ହିଁ ନିଶ୍ଚିତ। ଇଏ ଯେମିତି କଥା, ସେମିତି ଘରର ଗୃହିଣୀ ଯୋଉ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ରାଗ ତମ ଭାବରେ ଯଦି ରୋଷେଇ କରିଥିବେ, ତାହେଲେ କଣ ହବ? ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ଯାହାଠିକୁ ଦିଆଯିବ ତା ଭିତରେ ସେଇ ଭାବ ହିଁ ତିଆରି ହବ। ତାହେଲେ ଘର ସାରା ଯଦି ମାଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ ବୋଲି ଯଦି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା, ଚାହୁଁଥିବା, ତାହେଲେ ଚାବିକାଠିଟା କାହା ପାଖରେ ଅଛି? ନାରୀ ପାଖରେ। ଘରର ଗୃହିଣୀ ଯିଏ, ସେ କଣ କରିବେ? ରୋଷେଇ କରିବେ। ଭାବିବେ କଣ? ମୁଁ ଏଟା ମୋ ଘରର ରୋଷେଇ ତିଆରି କରୁନି, ମାଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଦିଆଉଛି, ମା ଏ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ। ଯେହେତୁ ମା ଏ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ, ମା କେମିତି ଖୁସି ହେବେ? ମାଙ୍କ ନାମ ଜପ କରି କରି ରୋଷେଇ କରୁଥିବା, ରୋଷେଇ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମାଙ୍କୁ ଯୋଡୁଥିବା, ମା ମୁଁ ଏ ଖାଦ୍ୟ କେମିତି କରିବା ଦରକାର ସେ ଚେତନା ନାହିଁ ମୋଠି, ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ମୋଠି, ତମେ ମତେ ସହାୟ ହୁଅ, ତମେ ମତେ କାମରେ ନିୟୋଜିତ କରୁଛ, କାମଟା ଯଦି ଠିକ ଠାକ ହୁଏ। ତ ରୋଷେଇ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗ ମାଙ୍କୁ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିବା, ରୋଷେଇ ସମୟ ତକ ମୁଁ ଯେମିତି ତମ ଚେତନା ରହେ ମା। ତାପରେ ମନୋଯୋଗ ସହକାରେ ରୋଷେଇ କରିବା। ଆଉ ରୋଷେଇ ବେଳେ ଗପର ସଫର କରି କଥା ହଉଥିବା, ରୋଷେଇ କରୁଥିବା ପରିବା କାଟୁଥିବା ଗପୁଥିବା, ପରିବା କାଟୁଥିବା ଆଡେ ଗପୁଥିବା, ସିଆଡେ ଭଜା ଭାଜୁଥିବା ଗପୁଥିବା। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଗପସପ କରିକି ଯୋଉ ରୋଷେଇଟି କଲେ, ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଯାହା ଦେବା ସେ ବି ସେମିତି ଗପସପ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ।
ବୁଝିବି ତ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଭେରି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ। ଆମେ କହୁଛୁ ତତ୍ଵ କଥା ମୁଁ ଏଠି କିଛି କହୁନି, ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଦିଗ ଗୁଡିକ ମୁଁ କହୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଘରେ ସବୁ ନୀରବରେ କାମ ସବୁ କଥା କରନ୍ତୁ, ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ନୀରବ ରହି କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡି ହେଇକି ଆମକୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତାର ସେଇ କାମର ପ୍ରଭାବଟା ଆମ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ପଡିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମା ଦରକାର ଆମ ଘରେ। ଆମ ଘର ଭିତରେ କଳିକଜିଆ ଲାଗୁଛୁ, କଣ ପାଇଁ କଳିକଜିଆ ଲାଗୁଛୁ? ଅହଙ୍କାର ପାଇଁ, ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କଳିକଜିଆ ନା ନାହିଁ? ମୁଁ ଆଉ ମୋର ଭାବ ପାଇଁ କଳି ନା ଅନ୍ୟ କିଛି? ଘରେ ଯଦି କଳି ହୁଏ କଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ଆଉ ମୋର ଭାବ ପାଇଁ ଆମ ଘରେ କଳି ହଉଛି। ତାହେଲେ ଯୋଉ ମୁଁ ଆଉ ମୋର ଭାବକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସହଜ ବାଟ କଣ ଜାଣିଛ? ଘରେ ମାଙ୍କୁ ରଖିବା, ମୁରବୀ ସେ। ଘରେ କାହାଙ୍କୁ ମୁରବୀ ମାନିବା? ମା। ଆଚ୍ଛା, ମୁରବୀ ସବୁ କଥା ବୁଝନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ଯଦି ଘରର ମୁରବୀ ସେ ହେଲେ, ତାହେଲେ ଆମେ ସେ ଘରର କଣ? ସେବକ। ମାଙ୍କ ଘରେ ଆମେ ରହିଛେ, ଘର ମାଙ୍କର, ଆମେ ସେ ଘରେ ଜଣେ ସେବକ। ମାଙ୍କର ଜମିବାଡି, ମାଙ୍କର ଦୋକାନ, ମାଙ୍କର ଅଫିସ, ମତେ ଯଦି ସେ କାମ ମିଳିଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ମାଙ୍କ ଅଫିସରେ କାମ କରୁଛି, ମୁଁ ମାଙ୍କ ବଗିଚାରେ କାମ କରୁଛି, ମୁଁ ମାଙ୍କ ଦୋକାନରେ କାମ କରୁଛି। ବୁଝିହଉଛି? ମାଙ୍କ ଘରେ ମୁଁ ରହିଛି, ମୁଁ ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରୁଛି, ମାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ମୁଁ ସେବା କରୁଛି, ମୋ ପରିବାର ଲୋକ ନୁହେଁ। ଏଇ ବୋଧକୁ ନେଇକି ବଞ୍ଚି ପାରିଲେ ସାଧନା ହବ। এইটা କରିବା ପାଇଁ, ଏଇ ବୋଧ ଆମ ଭିତରେ ତିଆରି ହବା ପାଇଁ ଘରେ ମାଙ୍କୁ ରଖିବା, ତାଙ୍କୁ ମୁରବୀ ବୋଲି ମାନିବା। ଯଦି ଘରର ମୁରବୀ ମା ହେବେ ତାହେଲେ ଯାହାର ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା କିଏ ବୁଝିବ? ମୁରବୀ ନା ଆମେ। ମୋ ଛୁଆର କେମିତି ହେଇଗଲା, ମୁଁ କଣ କରିବି, ଫୁଲ ଟେନସନ, ବିପି ବାହାରି ପଡିଲାଣି। ଭଗବାନ ଡାକିଲେ କାହାର ବିପି ବଢେ? ମେଡିକାଲ ଯେତେକ ବିପି ପେସେଣ୍ଟ, ହାର୍ଟ ଆଟାକ ପେସେଣ୍ଟ ସବୁ ଥିବେ, ଦେଖିବ, ପଚାରିବ ତ। ତମ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଡାକିଦେଲେ ତମ ବିପି ବାହାରି ପଡିଲା, କହିବେ ହଁ ଅଧିକ ଭଗବାନ ଡାକିଲୁ ତେଣୁ ବିପି ବାହାରିଲା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଡାକିଲେ ବିପି ବାହାରିବ? ନାଇଁ। ବିପି ବାହାରୁଥିଲେ ଭଗବାନ ଡାକିଲେ ବିପି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇଯିବ। ଟେନସନ ଟା ଆମେ ମୁଣ୍ଡେଇ ଥିଲେ ବିପି ବାହାରିବ। ଟେନସନ ଆଜି ମା ନେଇଯିବେ, ଆଉ ବିପି ବାହାରିବ? ହାର୍ଟ ଆଟାକ ହଉଛି, ଅଧିକ ଟେନସନ ହାର୍ଟ ଆଟାକ ହେଇଯିବ। ବିପି ଅଧିକ ହେଇଗଲେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ ହେଇଯିବ, କାରଣ ଟେନସନ ଫୁଲ ଆମର ଅଛି। ଘରର ମା ଦେହ ଖରାପ, ସେ ବାପା ଦେହ ଏମିତି, ଛୁଆ ଏମିତି କଲାଣି, ଘରର ଅଭାବ, ସେଠୁ ଗୋଟେ ନୋଟିସ ଆସିଲାଣି କୋର୍ଟରେ ଡେଟ୍, କୁଆଡୁ କଣ ସମ୍ଭାଳିବୁ, ଟେନସନ, କଣ କରିବୁ ବୁଦ୍ଧିବାଟ ଦେଖାଉନି, ଚିନ୍ତା କରି କରିକି ହାର୍ଟ ଆଟାକ। ଟେନସନ ଟା ନିଜେ ମୁଣ୍ଡେଇଛୁ ବୋଲି ହାର୍ଟ ଆଟାକ ହଉଛି। ଯଦି ମାଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଇଥିବା, ଘରର ମୁରବୀ ବୁଝିବେ ନା ମୁଁ ବୁଝିବି? ଘରର ମୁରବୀ ବୁଝିବେ। ଜଣେ ସାଧକ ଆଶ୍ରମରେ ଥାନ୍ତି, ଟିକେ ଡେଙ୍ଗା ଲୋକ ସେ, ବୁଝିଗଲା। ତାଙ୍କ ଭାଇ ଖବର ଦେଲେ ମୁଁ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଯିବି, ଇଏ ପୁରା ଛାନିଆ ହେଇଗଲେ। ମା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଘରଟେ ଦେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କ ହାଇଟ ଅନୁସାରେ ସେ ଘରର ଲମ୍ବା ସେତିକି ନୁହଁ, ବୁଝିହଉଛି? ଇଏ କଣ କରିବେ କେମିତି? ସେ ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଘରଟାରେ ମାନେ ଜାକି ହେଇକି ଶୋଉଛି, ସେଥିରେ ପୁଣି ମୋ ଭାଇ ଆସିବ, ସେ ତ ଦେଖିବ ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ରହିଛି, କି ଇମ୍ପ୍ରେସନ ନେଇକି ଯିବ। ତେଣୁ ମାଙ୍କୁ କହିବା, ମା ମତେ ଗୋଟେ ଘର ଦିଅ, ମୋ ଭାଇ ଏମିତି ଆସୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦବ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ମୋ ଭାଇ ଏଇଠି ରହିଛି, କଣ ମନୋଭାବ ନେଇକି ସିଏ ଉଠି ଯିବ। ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଜାଗାରେ ପୁଣି ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା। ତେଣୁ ସେ କଣ କଲେ, ମାଙ୍କୁ ଜଣେଇବେ। ଡେଙ୍ଗା ଲୋକ, ମା ତାକୁ ଯୋଉ ଘରଟା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଘରଟା ସୁଟ କରୁନି ତାଙ୍କୁ, ମାନେ ଡେଙ୍ଗାରେ ଯେତେ ପାଉନି ଲମ୍ବା। ମା ଯେତେବେଳେ ଡାଇନିରେ ବାଢୁଥାନ୍ତି, ସେ ଭାବିଲେ ବୋଧେ ମାଙ୍କୁ ବୋଧେ ମୋ ହାଇଟ ବିଷୟରେ ମାଲୁମ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଛୋଟିଆ ଘରଟା ଦେଇଛନ୍ତି। ଛୋଟିଆ ଘରଟା ଗୋଟେ ଖଟଟା ପୁଣି ପକେଇଛନ୍ତି, ସେ ଖଟର ମୁଣ୍ଡଟା ଆଜି ପକେଇଦେବେ, ଗୋଡ ଆଣ୍ଠୁ ପାଖରୁ ତଳକୁ ଝୁଲୁଥିବ, ଏତେ ଡେଙ୍ଗା। ଏଥିରେ କଣ ଶୋଇବ? ଛୋଟିଆ ଘରୁ ଗୋଟେ ଖଟଟା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ପୁଣି ଗୋଡଟା ପୁରା ପାଉନି, ଅଧା ଝୁଲୁକି ରହୁଛି ତଳେ। ତେଣୁ ବୋଧେ ମାଙ୍କର ମୋ ହାଇଟ ବିଷୟରେ ମାଲୁମ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମାଙ୍କୁ ଏ କଥାଟା କହିବାକୁ ପଡିବ। କହିଲେ, ମା I am 6 feet 8 inches tall. ମା କହିଲା, ଆଇ नो। ମା ତାହେଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ହାଇଟ ବିଷୟରେ? ଆଚ୍ଛା, ଜାଣିଛନ୍ତି ମତେ ଏମିତିଆ ଛୋଟିଆ ଘରଟା ଦେଇଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ? ହଉ, ବୋଧେ କୋଉଠି ଘର ଫାଙ୍କା ନାହିଁ, ବୋଧେ ଫାଙ୍କା ହେଲେ ଦେବେ, ଆଉ ଦେଇନାହାନ୍ତି ନା, ଆଡଜଷ୍ଟ ହେଇକି ଥା, ଘର କୋଉଠି ଫାଙ୍କା ହେଲେ ଦେବେ, ଏଇ ପ୍ଲାନରେ ବୋଧେ ମା ଅଛନ୍ତି। ହଉ ଦେଖିଆ କୋଉଠି ଘର ଫାଙ୍କା ହଉଛି,
खाली ए साधक उपचार से साधक उपचार कोटी घर फाँका हेलानी जहाँ सन्धान पाइगले गोटे घर फाँका हेलानी सेठू तापरदिन माँ को जने माँ बोधे जानथियो न जानथियो घरटा फाँका हेलानी बोली तापरदिन डाइनिंग रे कहते मदर दैट रूम इज वैकेंट माँ कहले आई नो हाँ से गोटे फाँका हेला माँ जानछथि बट दैट रूम इज नॉट फॉर यू माँ कौन कहले मु जानी से घरटा फाँका हेलानी किंतु से घरटा तुम पे नुहे सरीगला घर फाँका होला पर घर मोर नु मो पे नुहे तापर चिंता कले अच्छा मो भाई जदि आसियो से आश्रम को आसियो मुझे आश्रम आश्रित माँ हूँ आश्रम मालिक तेणु माँ जेहेतु आश्रम कर्त्री से मालिक सेठी जी आसो से अतिथि के आसो घर को जी अतिथि आसे मालिक बुझे ना मु बुझी एड़ा माँ बुझे मुझे घर पर चिंता करी मोर यही केमी आडजस्ट रही मु चिंता करी खट को हटेले खट दरकार नहीं खट तो पाऊनी लंब खटा कहीं पकेबे तेना कौन कले ए कोण रे मुंड से कोण रे गोड़ कौन सीधा तो होनी कर्नर ए कोण रे मुंड से कोण रे गोड़ एठी गोटे तकिया से गोटे तकिया डंगा भलिया सोई गले कला जेमते तो निदटा बढ़िया जाउछ गोटा तो एटलिस्ट छांड करी सोई होउची मु साधना करिया आछि ना टिया अवेस करिया आछि मु साधना करिया आछि जेमते ले रहिवा दरकार रहिते जाउछ आ घर पर दरकार नहीं आ मो भाई जदि आसीबे मो भाई आसिले माँ को अतिथि ना मोर अतिथि माने आटिट्यूड के चेंज होउची जदि मो भाई आसीबे आश्रम को तले आश्रम अतिथि मो हेबे मो भाई से माँ को अतिथि मोर तो नुहे तेणु घर मालिक जी सी बुझी अतिथि आसिले केमिति हो कौन करिवे मु कहीं एते चिंता करी आओ भाई कथा ही बुझले मुंड को नेले घर पर मुंड टेंशन नेले जो दिन तार भाई आसवे से आसक्ति तुटिला घर प्रति आसक्ति तुटिगला माँ कहले दैट रूम इज फॉर यू चिक्सा घर पूरा बड़ बड़ घर पूरा है आसक्ति तुटिगले आम सब किसी मिल जाए आसक्ति रे बंधा दिया पर्यंत मिलबनी से आम बाह्य वस्तु जो आसक्ति रखीचु ए आसक्ति को छाड़िले माँ सहित आम जोड़ी पार माँ को मिल जाए से आसक्ति छाड़ीनु तो ये कहीं मिले से आसक्ति छाड़ा माँ मिल जाए तेना आम कौन करचु कौटा बेस आसक्ति रखीचु माँ को ना घर द्वार जमी बाड़ी चाकरी पदवी एड़ा प्रति बेस आसक्ति रखीचु एड़ा जो दिन तुटी जीव माँ आमको सागे सागे मिल जाए सेटा थिया पर्यंत हो तू सेटा प्रति आसक्ति रखचु ठीक अच्छे तोर ए आसक्ति बा कामना को पूर्ण करने मत व्यवहार करचु हाँ यहाँ दियो सेटा दियो सेटा दियो सेटा दियो एमती मागुचु ना ठीक अच्छे देख तू कौ दिन तू मत न मागुचु जो दिन आम माँ को मागिबा नहीं मत घर दियो मत चाकरी दियो मत टंका दियो मत पद दियो मत आउ कौन दियो एटा जो दिन मागिया बंद हो माँ तापर हमको सब कथा दे देवे सब कथा दे देवे जेपर्यंत मागुथुआ केवल मागिया जिनसटा मिलियो बुद्धिमान किए मागिवा से जिनसटा पाइबा न मागिले सब कथा पाइबा कोटा करिया माँ को जा मागिवा केवल से गोटे जिनस मिलियो माँ को जदि न मागिवा सब कथा पाइबा बुद्धिमान काम कोटा मागिवा न मागिवानी जी माँ को मागुची मन रखिवा मागिवा जिनसटा केवल मिलियो आउ किसी मिल माँ को न मागिवा जहा दरकार सेटा मिल सेटा मिल आ गोटे शेष कथा कही यार गोटे उदाहरण कहूँ मो दामंजोड़ी आसता है बहुत वर्ष तल कथा कहूँ भाई मत पचार जड़े भाई मत पचारा अच्छा भाई केउझर आप बुली बुली चारिआडे पार्सल करमी सब जाती साइकेल क्या मोर बैक नाला साइकेल जाते आड़े बुली बुली पार्सल कर हाँ जाऊँ आ जुआड़े दूर जगह बस आप बैक टे मैंने बैक आ मु प्रभु मोर रोजगार स्कूल जहाँ जी पैसा दौरान बैक मेंटेन कर मोर माँ काम कर मोर आनंद मिले मोर माँ काम कर कौन प्रकार साइकेल दूर बाट जा 10-15 किलोमीटर 20 किलोमीटर 30 जाई पुणी जा प्रोग्राम कर फेरी हम ना बस हेल्ले पलाऊ जुआड़ी से साड़े
कहना गोटे बाइक टे करतु नाई भाई क्या आप करेंगे गोटे बाइक टे करेंगे इमान तार कहया कथा कहीदे कारण सी मासक लक्ष लक्ष टाँग दरा पाँच बाइक टे किण कहवा के समय लगे कहीदे मो कौ परिस्थिति जाऊँगी सी कौन बुझे घर को आस सारा पर मत फोन कले भाई कौन है के दूर आगे कौ कथा बाइक किणवा नाई भाई मुझे मो मुंड को नहीं खाटा कहीं मुंड को नेबी एटा अधिक टेंशन ना ना आप करेंगे आप एकाउंट अच्छे ना मोर तो रोजगार एकाउंट मुझे बैंक एकाउंट खोलनी तो गोटे एकाउंट खोलु मुझे मोर कौ पैसा हाउस हाउस कौ बैंक डिपोजिट करी एकाउंट कौन दरकार ना गोटे एकाउंट खोलु है मतलब बारंबार पुष कर एकाउंट खोलु पुणी 3 दिन पर भाई खोलले ना खोलने खोलु से पुष कर मत एकाउंट खोला करदे बाध्य कि खोली गोटे एकाउंट SBI गोटे एकाउंट खोली आओ भाई गाड़ी माने मिराकल भाव से चाहते मु चाहूनी मो घर फ्रंट घर गनाइल जड़े भाई गनाइल पाखर डिभोटी भाई जड़े डिभोटी परिवार बाइक टी जेहतु पड़ जाइए इंजुर्ड हो से आ चल पारे बर्तमान से स्कूटी टे किणवे तेणु ये गाड़ी बिकिदेवे एट मत कहते मो झील को कहले बापा से अंकल कहते गाड़ी बिकिदेवे कहले कौन हम कहले कौन हम से कहते तो बापा गाड़ी नेबी मुझे पचारे हाँ मुझे गाड़ी में कौन मागणा देवे ना पैसा ने देवे ना बिना पैसा देवे कि ना से देवे जे तुमको टे कनसेसन देवे तुम जेहतु पार्चर काम कर जानते माँ लोक जानते सी भी माँ लोक तक माँ सहित फटो रखी गाँव पार्चर हुए आशा हो से मत डकैले मोर गाड़ीटा तो अन्य क्या बिकिले अधिक दाम बिकबी आपन जो ने मु कम रेट दे आप पार्चर इड साइड जाऊँ सैकेल मुझे देखुची पार्चर ये घर भी बस कर चारिड़े जाऊँ आप गाड़ीटा नि गाड़ी ना बेलू आप निहती कर गुड़े पैसा कहे मो पास टंकाटे भी ना मोर बैंक एकाउंट भी ना मुझे कौन टाँग देवी कहला गाड़ीटा आउ किए अधिक बिकिदेवी आपन नहीं भल लगी तापर दामंजर जन भाई फोन कले भाई एकाउंट खोलले ना खोल से मो एकाउंट पलैसी 25,000 टका 25,000 पलैसी देखो भाई आप एकाउंट मुझे केमी देखा जाए मुझे तो जानी है मुझे जानी मुझे जाए बैंक पचारे मोर किसी एकाउंट रे पैसा आसी कि मैंने हाँ 25,000 टका आसी 25,000 टका आसी भाई हेडो कल गाड़ीटा किणतु केत मुझे ये गाड़ी तो कहते 30,000 गोटे गाड़ी देवे मत कहते नुआ गाड़ीटा 50 बिकी से अन्य को 40-50,000 बिकी था कि मत 30,000 देवे कहते भल है से गाड़ीटा किणतु मो गाड़ी किणवा कथा शुणिकी मो मिसेस जन सांग सी खुशी कहला मु पैसा देवी 5,000 किणतु 30,000 गाड़ी है नुआ माने अल्प दिन गाड़ी 30,000 पाईगली है मुझे माँ ताल मत दवाई चाहते गाड़ी चलती गाड़ी मो जीवन में किणवी गाड़ी में मु पार्सल बुली बुली करी भाभी नी कि माँ चाहिए होगला कि मोर गोटे कथा टार्गेट थिला जे मो माँ को पाठचर करी बुली बुली जुआटे जुआटे पारि पाठचर करी तेणु ये जो भावटा अच्छी माँ सांसन करिए ना ना तेणु तेणु भितर यदि माँ को जीवन बंचीबी माँ कार्य करी माँ को सबु समय बांधिकी मो सहित रखी माँ को मो जमा छाड़ी जुआटे मु माँ सियाड़े माँ जोटी मुझे माँ मु जमा अलग हबुनी ये भाव ये संकल्प जदि रहिबो माँ पाखे रहे ना नहीं जहाँ दरकार माँ देवे ना नहीं मो लाइफ तो अनेक अनेक मिराकिल अच्छी समय आज ना जब कह माँ गोटे दिटा कथा कही जी सब ठीक अच्छे उठा इच्छा हेनी माना मो लाइफ जो भाया चमत्कार घटना तेणु पुणी के सुजम मिले शुणे आज आप फेरवे घर को तेणु आम आलोचना को रखा
O Supreme Lord, eternal truth, let us obey thee alone and live according to truth. परमोच प्रभु सत्य नित्य त्वामेव केवलम अनुवर्ता महे सत्यम अनुजवाम केवलम। हे परम प्रभु चिरंतन सत्य आमे केवल तुमरी आज्ञा हो उठू ओ सत्यर विधान को आश्रय करी जीवन धारण करू। ओं आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे ओं शांति शांति।